Jujur saja, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda membutuhkan seseorang di sisi Anda di hari tua Anda untuk menjadi bahagia? Apakah Anda bersedia melepaskan ketenangan pikiran dan kebebasan Anda untuk fakta sederhana bersama pasangan? Pada tahap kehidupan ini, bersama dengan seseorang yang tidak cocok, yang menghabiskan energi Anda atau merampas ketenangan pikiran Anda, tidak diragukan lagi merupakan salah satu kesalahan termahal yang dapat Anda lakukan. Anda hidup terbebani dengan drama yang bukan milik Anda, dengan komitmen yang bahkan tidak Anda inginkan. Dan semua itu, apa gunanya? Apa gunanya terikat pada sesuatu yang tidak ada gunanya bagi Anda? Jangan membodohi diri sendiri lagi. Anda tidak harus mencintai, apalagi menjadi syarat untuk menjalani hidup sepenuhnya. Jika Anda merasa bahwa Anda membutuhkan pasangan hanya untuk mengisi kekosongan, maka Anda telah memberikan hal yang paling berharga, kemandirian Anda. Lihatlah apa yang terjadi di sekitar Anda. Begitu banyak orang yang terjebak dalam hubungan yang tidak lagi mereka inginkan, berpura-pura bahagia sementara di dalam diri mereka merasa terpenjara. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda 10 alasan mengapa melajang pada tahap kehidupan saat ini adalah salah satu keputusan terbaik yang bisa Anda ambil. Andalah yang memutuskan. Jangan biarkan siapapun memaksakan cara hidup Anda atau merampas kedamaian Anda. Inilah saatnya untuk mengambil kendali atas hidup Anda. Mulailah dari diri Anda sendiri, prioritaskan diri Anda sendiri, dan teruslah melangkah maju tanpa harus bertanggung jawab kepada siapapun. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, kapan lagi? Mari kita patahkan mitos, lepaskan ikatan dan pahami bahwa setelah usia 60, 70, atau 80 tahun, kebebasan Anda jauh lebih berharga daripada hubungan apapun yang membatasi Anda. Jadi, mari kita mulai dengan alasan pertama mengapa lebih baik melajang di usia tua. Tidak ada yang menekan Anda. Tidak ada lagi yang memberitahu apa yang harus dilakukan. Apa gunanya diperintah pada saat ini? Anda tidak lagi siap untuk mengikuti aturan orang lain atau pasrah pada kehidupan yang tidak sesuai dengan Anda. Anda tidak perlu menerima seseorang yang memberitahu Anda bagaimana cara hidup, apa yang harus dimakan, atau dengan siapa Anda harus berbicara. Satu-satunya hal yang benar-benar layak Anda dapatkan adalah kedamaian. Dan kedamaian itu dimulai ketika Anda melepaskan segala sesuatu yang menghalangi Anda untuk menjadi diri Anda sendiri. Tidaklah adil membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda. Mengapa Anda harus menerima bahwa mereka ikut campur dalam setiap detail kehidupan Anda? Anda bukan pion dalam permainan siapapun. Sekaranglah waktunya untuk merebut kembali kemerdekaan Anda dan hidup dengan cara Anda sendiri. Setiap kali Anda membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda bertindak, Anda melepaskan hak Anda untuk bebas. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankan ketenangan pikiran dan otonomi Anda hanya untuk menyenangkan seseorang yang tidak benar-benar mengerti apa artinya hidup yang sesungguhnya? Pikirkanlah tentang situasi di mana pasangan Anda menuntut Anda untuk berhenti berkumpul dengan teman-teman Anda, bahwa Anda harus mengubah sesuatu yang tidak ia sukai dari diri Anda, atau bahwa ia harus memutuskan bagaimana Anda harus berpakaian atau kemana Anda harus pergi. Seolah-olah Anda menjadi tawanan, terbelenggu oleh aturan seseorang yang tidak menghormati atau menghargai Anda. Cukup sudah penderitaan di bawahku kendali yang menguras tenaga dan membuat Anda lupa siapa diri Anda. Bayangkan bangun setiap pagi tanpa beban karena merasa harus menyesuaikan diri dengan aturan orang lain, tanpa tekanan terus-menerus untuk membuktikan bahwa Anda masih mampu memberikan yang terbaik. Sebaliknya, Anda dapat menikmati setiap hari dengan cara Anda sendiri, tanpa ada yang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Mengapa terus membiarkan diri Anda terbelenggu oleh aturan yang tidak Anda pilih? Kebebasan dan ketenangan pikiran Anda jauh lebih berharga daripada upaya kontrol eksternal apapun. Hari ini adalah hari untuk mengatakan tidak lagi pada tekanan-tekanan yang hanya melemahkan Anda dan membuat Anda lupa siapa diri Anda. Di usia tua, melajang berarti menolak beban ekspektasi yang dibebankan kepada Anda oleh pasangan dan memilih untuk hidup dalam keaslian dan kedamaian. Angkat kepala Anda dan tegaskan bahwa, mulai hari ini dan seterusnya, hanya Anda yang memutuskan bagaimana Anda ingin hidup. Karena jika bukan Anda, siapa lagi? Jangan puas, tuntutlah rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan hiduplah bebas, tanpa ikatan. Nomor 2. Ketenangan pikiran. Cukup lelah dengan pertengkaran dan argumen yang tidak ada gunanya, mengapa Anda akan terus berlarut-larut dalam konflik yang merenggut ketenangan pikiran Anda, ketika satu-satunya hal yang pantas Anda dapatkan adalah hidup dengan damai? Di usia tua, setiap menit sangat berarti, dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada menyia-nyiakannya untuk bertengkar karena hal-hal kecil. Pikirkan baik-baik, apakah layak mengorbankan kesejahteraan Anda untuk bertengkar karena detail yang sepele? Begini, bayangkan situasi ini. Anda pergi keluar untuk menikmati kumpul-kumpul bersama teman-teman dan,
Ketika Anda kembali, pasangan Anda memarahi Anda karena Anda tidak berpakaian sebagaimana mestinya atau dengan kasar mencaci maki Anda karena terlambat, mengubah saat-saat menyenangkan itu menjadi medan perang. Atau bayangkan, pada suatu sore yang tenang, dicaci maki dengan keras karena menghabiskan waktu mengobrol dengan seseorang di kedai kopi, seolah-olah setiap interaksi yang tidak disengaja merupakan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Teriakan dan celaan ini, yang memperlakukan Anda seperti anak kecil yang selalu melakukan kesalahan, merupakan pengingat brutal bahwa Anda sedang dirampok dari saat-saat tenang dan bahagia yang sakral. Setiap kali Anda dipaksa untuk membenarkan setiap detail kecil dalam hari Anda kehilangan apa yang benar-benar penting. Anda tidak harus hidup dalam siklus pertengkaran karena masalah-masalah kecil yang hanya menguras energi Anda. Saatnya untuk mengatakan cukup sudah cukup. Ketenangan pikiran Anda adalah harta Anda, dan pada tahap kehidupan ini Anda tidak bisa membiarkannya terbuang sia-sia karena argumen dan konflik yang tidak berarti. Di usia tua, Anda berhak mendapatkan ruang untuk bernapas, merenung, dan menikmati apa yang membuat Anda bahagia, tanpa kebisingan yang terus-menerus berupa ketegangan dan konfrontasi. Tidak ada lagi teriakan yang mengganggu saat-saat tenang Anda, tidak ada lagi celaan yang mengubah setiap tamasya menjadi pertempuran. Ini adalah hidup Anda, dan Anda berhak untuk menjalaninya dengan tenang dan tanpa ikatan. Tinggalkan episode-episode ketegangan yang hanya membuat Anda lelah dan mencuri ketenangan Anda. Karena jika bukan Anda yang melindungi diri Anda sendiri, siapa lagi? Ketenangan pikiran, tanpa alasan atau jalan memutar, adalah kunci untuk hidup sepenuhnya. Angkat kepala Anda dan tuntutlah ketenangan pikiran yang telah Anda dapatkan dengan susah payah, karena Anda berhak mendapatkan setiap momen ketenangan dan kebahagiaan tanpa racun pertengkaran yang tidak ada gunanya. 3. Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Cukup sudah menyerahkan kendali kepada orang lain. Mengapa Anda harus membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda, memaksakan aturan mereka pada Anda dan membuat Anda merasa seolah-olah Anda tidak memiliki suara Anda sendiri? Di usia tua Anda telah mengumpulkan pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai yang tak terhitung yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Anda tidak sama dengan Anda yang dulu. Anda telah berjuang, Anda telah jatuh dan Anda telah bangkit dengan lebih kuat, dan sekarang saatnya untuk merebut kembali apa yang selama ini menjadi milik Anda. Kekuatan untuk menjalankan hidup Anda sendiri. Bayangkan Anda bangun setiap hari dengan mengetahui bahwa setiap keputusan, setiap langkah, adalah milik Anda sendiri. Anda tidak perlu menyesuaikan rencana, selera, atau impian Anda untuk menyenangkan seseorang yang bahkan tidak memahami perjuangan yang telah Anda lakukan. Mengapa harus menerima didikte kapan harus melakukan sesuatu atau dipaksa untuk melepaskan kebebasan yang telah Anda raih dengan susah payah? Anda berada pada tahap di mana setiap detik sangat berarti, dan Anda tidak bisa membiarkan sebuah hubungan merampas otonomi yang layak Anda dapatkan. Ini bukan hanya tentang kemerdekaan. Ini tentang merebut kembali kekuatan yang selalu ada di tangan Anda. Setiap kali Anda mengizinkan orang lain ikut campur dalam keputusan Anda membiarkan mereka mengambil alih hidup Anda, menghapus esensi yang membuat Anda unik. Sebagai contoh, bayangkan Anda bersemangat untuk pergi ke lokakarya melukis, mempelajari sesuatu yang baru, atau bahkan menghadiri bedah buku yang selalu menarik bagi Anda dan pasangan Anda, tanpa mempertimbangkan antusiasme Anda, mengkritik Anda secara brutal, mengatakan bahwa hal-hal ini hanya membuang-buang waktu atau bahwa Anda selalu melarikan diri dari hal yang benar-benar penting. Sikap tersebut tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membelenggu Anda pada rutinitas yang dipaksakan, meredam keinginan Anda untuk bereksplorasi dan bertumbuh. Atau pikirkan tentang hari-hari ketika Anda hanya ingin menghabiskan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau menikmati musik favorit Anda, tetapi Anda dipaksa untuk mengikuti jadwal yang dipaksakan oleh seseorang yang tidak memahami kebutuhan Anda. Setiap pemaksaan, setiap kritik yang tidak adil, sama saja dengan merenggut sebagian dari kebebasan yang telah Anda peroleh dengan susah payah. Kisah Anda, keinginan Anda dan kebahagiaan Anda seharusnya tidak tunduk pada keinginan atau kebutuhan orang lain. Ini adalah hidup Anda, dan jika bukan Anda yang bertanggung jawab, siapa lagi? Inilah saatnya untuk mengangkat kepala dan berteriak dengan lantang bahwa hanya Anda yang memiliki otoritas untuk memutuskan apa yang terbaik untuk Anda. Jangan puas hidup dengan setengah hati, membiarkan orang lain mendikte arah jalan Anda. Tolaklah sikap tunduk yang menguras kekuatan Anda, dan sebaliknya, rangkullah kebebasan penuh untuk menjadi tokoh utama dalam kisah Anda sendiri. Jangan biarkan diri Anda dibuat merasa bahwa minat atau hasrat Anda kurang penting dibandingkan tuntutan orang lain. Ingatlah, Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Setiap keputusan, impian, dan keinginan adalah milik Anda, dan hanya Anda yang dapat memberikan arah yang Anda inginkan.
Inilah saatnya Anda mengambil alih dan menjalani hidup dengan cara Anda sendiri, tanpa pamrih atau alasan. Karena jika Anda tidak memutuskan untuk menjadi penguasa mutlak atas takdir Anda, siapa lagi yang akan melakukannya untuk Anda? Angkat kepala Anda, tuntut hak Anda untuk memutuskan, dan tunjukkan kepada dunia bahwa di usia tua kekuatan Anda tidak dapat dipatahkan. Dengarkan baik-baik. Jika apa yang saya katakan sejauh ini beresonansi dengan Anda, tunggu sampai Anda mendengar apa yang berikutnya. Ini akan menjadi pembuka mata yang nyata bagi Anda. Tapi pertama-tama saya meminta Anda untuk meluangkan waktu sejenak untuk berlangganan ke saluran ini agar Anda tidak melewatkan video saya, sukai saya, dan beri komentar dari kota atau negara mana Anda menonton video ini. Jangan lupa, jeda sejenak videonya dan beritahu saya dari mana Anda menontonnya. Jadi sekarang, mari kita lanjutkan dengan 10 alasan mengapa lebih baik melajang seiring bertambahnya usia. Dan nomor 4 adalah, lebih sedikit stres, lebih banyak kehidupan. Mengapa Anda harus membiarkan setiap hari menjadi perjuangan yang terus-menerus, penuh dengan ketegangan dan argumen yang tidak ada gunanya? Di usia tua, setiap menit sangat berarti dan Anda berhak untuk hidup tanpa beban yang membuat Anda lelah. Bayangkan bangun tidur tanpa kecemasan untuk menyenangkan seseorang, tanpa tekanan konstan untuk menyesuaikan diri dengan cetakan yang hanya menguras tenaga Anda. Ini bukan waktunya untuk terus menderita dalam pertengkaran yang tidak menghasilkan apa-apa, untuk terjerat dalam konflik yang hanya merenggut kedamaian Anda dan membuat Anda melupakan apa yang sebenarnya penting. Setiap teriakan, setiap celaan, adalah batu bata di dinding stres yang merampas energi Anda dan dalam jangka panjang hidup Anda sendiri. Sebagai contoh, bayangkan setiap pagi, ketika Anda bangun dari tempat tidur, pasangan Anda mencela Anda karena Anda tidak membuat sarapan atau karena Anda bangun terlambat atau semacamnya. Teriakan yang terus-menerus itu, tuntutan yang tidak manusiawi untuk kesempurnaan, menghantam Anda hari demi hari, merendahkan harga diri Anda dan meninggalkan bekas luka yang tidak Anda lihat, tetapi melemahkan semangat Anda. Mengapa Anda membiarkan episode-episode itu menyeret Anda ke bawah ketika Anda dapat memilih jalan tanpa beban emosional yang tidak perlu? Hidup Anda pada tahap ini seharusnya menjadi sebuah oase ketenangan dan kebahagiaan, bukan pertempuran harian melawan tekanan yang tidak berharga. Bayangkan bagaimana rasanya menikmati setiap matahari terbit tanpa bayang-bayang konflik yang tertunda, tanpa kerumitan pertengkaran yang hanya melemahkan semangat Anda. Jangan biarkan stres, hasil dari hubungan yang memaksa Anda untuk mengalah dan bertengkar karena hal-hal yang tidak penting, menghalangi Anda untuk menikmati setiap momen. Inilah saatnya untuk membebaskan diri Anda, untuk mengatakan cukup pada momen-momen yang membuat Anda merasa terbelenggu pada rutinitas yang melelahkan. Kesejahteraan Anda tidak bisa dinegosiasikan dan setiap detik kedamaian dan ketenangan adalah hadiah yang layak Anda dapatkan. Anda tidak akan membiarkan kekacauan dan ketegangan terus menandai kehidupan Anda sehari-hari. Angkat kepala Anda, tolak beban-beban itu dan pilihlah kehidupan yang tenang dan bahagia. Lebih sedikit stres, lebih banyak kehidupan. Ini adalah keputusan yang akan memberikan Anda kembali kebebasan dan kedamaian yang Anda rindukan. Nomor 5. Teman dan keluarga tanpa kekacauan. Cukup sudah sebuah hubungan yang membuat Anda terlibat dalam masalah yang bahkan bukan milik Anda. Mengapa Anda akan membiarkan drama pasangan menghalangi persahabatan dan ketenangan pikiran keluarga Anda? Di masa tua Anda, yang pantas Anda dapatkan adalah menikmati pertemuan Anda tanpa pertengkaran, argumen yang tidak perlu, dan ketegangan yang merusak saat-saat terbaik sekalipun. Jika Anda berada dalam suatu hubungan, Anda seringkali menjadi penengah dalam konflik dan membawa perselisihan yang, pada akhirnya, melelahkan bahkan bagi mereka yang paling Anda sayangi. Sebagai contoh, bayangkan saat itu, di tengah-tengah pertemuan keluarga, pasangan Anda mencaci maki Anda atas sesuatu yang Anda lakukan atau tidak lakukan, mempermalukan Anda di depan semua orang. Sikap seperti itu tidak hanya menghancurkan keharmonisan pertemuan Anda, tetapi juga mengubah momen-momen sukacita menjadi pertempuran emosional yang nyata. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankan keharmonisan pertemuan Anda, pertemuan-pertemuan yang seharusnya membuat Anda penuh dengan sukacita, hanya untuk mempertahankan sebuah hubungan yang tidak memberi Anda kedamaian? Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk memiliki teman dan keluarga tanpa racun yang hanya menghasilkan konfrontasi dan kesalahpahaman? Bayangkan Anda bangun dan dapat menikmati setiap pertemuan tanpa tekanan terus-menerus untuk menyelesaikan masalah orang lain, tanpa harus mendengarkan keluhan atau pertengkaran yang membuat Anda lelah. Menjadi lajang berarti Anda tidak mengizinkan konflik menyusup ke dalam ikatan Anda yang paling berharga. Inilah saatnya untuk mengatakan tidak pada segala sesuatu yang menyeret Anda ke dalam pertengkaran dan ketegangan dan memilih kehidupan yang bersih, jujur, dan yang terpenting bebas dari drama. Di usia tua, setiap menit sangat berarti dan kedamaian dalam hubungan Anda sangat penting untuk menjalani hidup sepenuhnya.
Jangan biarkan hubungan yang rumit merampas momen-momen hubungan yang tulus dengan orang yang Anda cintai. Ini adalah hidup Anda, ketenangan pikiran Anda, dan teman serta keluarga Anda berhak mendapatkan yang terbaik. Pilihlah untuk melajang dan jauhkan diri Anda dari kekacauan yang hanya akan membuat Anda kehilangan apa yang benar-benar penting. Nomor 6. Uang. Cukup sudah hubungan yang membuat Anda menjadi budak tagihan dan pertengkaran karena uang. Katakan padaku, mengapa Anda membiarkan orang lain terlibat dalam setiap keputusan keuangan yang memaksa Anda untuk mengorbankan pengeluaran dan menanggung hutang yang pada akhirnya bukan milik Anda? Di usia tua, setiap peso sangat berarti dan Anda tidak pantas melihat semua yang telah Anda usahakan menjadi sia-sia karena pertengkaran terus-menerus mengenai masalah keuangan yang hanya akan menguras energi dan merendahkan harga diri Anda. Bayangkan bisa menggunakan sumber daya Anda sesuai keinginan Anda, tanpa terjebak dalam perdebatan tak berujung tentang tagihan bersama atau prioritas keuangan yang tidak sesuai dengan impian Anda. Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk berinvestasi pada passion Anda, menikmati hasil kerja keras Anda dan membuat keputusan tanpa harus menjelaskannya. Namun, jika Anda berada dalam sebuah hubungan, Anda akan sering dipaksa untuk melepaskan kemewahan dan kesempatan tersebut. Sebagai contoh, pikirkan situasi di mana, setelah bertahun-tahun berusaha, Anda akhirnya memutuskan untuk menabung untuk perjalanan yang selalu Anda impikan, untuk melihat tempat-tempat yang memenuhi jiwa Anda. Namun, segera setelah Anda mengumumkan rencana Anda, pasangan Anda marah, mengatakan bahwa perjalanan tersebut adalah pengeluaran yang tidak perlu, bahwa Anda harus menabung untuk sesuatu yang lebih praktis. Atau, lebih buruk lagi, mereka menyalahkan Anda karena menghabiskan uang untuk pengalaman dan bukannya untuk menabung. Kritik pedas seperti itu tidak hanya menghilangkan kegembiraan dari perjalanan, tetapi juga membuat Anda merasa bersalah karena menikmati apa yang telah Anda usahakan dengan susah payah. Seolah-olah Anda dipaksa untuk melepaskan impian Anda sendiri untuk mengikuti jalan yang tidak Anda pilih, membuat Anda kehilangan hak untuk berinvestasi pada diri Anda sendiri. Atau bayangkan adegan lainnya. Anda memutuskan untuk merenovasi rumah Anda, untuk memberikan sentuhan modernitas yang selalu Anda inginkan, dan alih-alih merayakan inisiatif Anda, pasangan Anda malah menuduh Anda boros dan mengomeli Anda tanpa henti untuk setiap pengeluaran, dengan alasan bahwa hal tersebut lebih masuk akal untuk ditabung. Sikap tersebut menyeret Anda ke dalam siklus kontrol dan frustrasi, di mana setiap pembelian menjadi sebuah pertengkaran, dan setiap keputusan keuangan menjadi alasan untuk membatasi kebebasan Anda. Apakah Anda benar-benar akan terus membiarkan stres dan frustrasi mengambil alih apa yang telah Anda bangun dengan susah payah? Setiap kali Anda membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda mengelola keuangan Anda menyerahkan kebebasan Anda. Ini bukan hanya tentang angka. Ini tentang menjaga martabat dan hak Anda untuk menikmati hasil kerja keras Anda. Di masa tua, yang Anda inginkan hanyalah ketenangan pikiran dan kemampuan untuk berinvestasi pada diri sendiri, pada hasrat Anda, tanpa ada yang memberitahu Anda bahwa apa yang Anda belanjakan atau tabung adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jangan puas hidup dalam bayang-bayang konflik ekonomi yang hanya merusak kesejahteraan Anda. Inilah saatnya untuk mendapatkan kembali kendali dan berhenti memperebutkan uang. Usaha dan tabungan Anda adalah untuk ketenangan pikiran Anda dan untuk menjalani setiap hari dengan cara Anda, tanpa beban tambahan yang bukan milik Anda. Angkat kepala Anda dan tunjukkan bahwa, pada tahap ini, uang Anda adalah milik Anda dan hanya Anda yang memutuskan bagaimana menggunakannya untuk membangun kehidupan yang layak Anda dapatkan. Karena jika Anda tidak memperjuangkan kemandirian finansial Anda sekarang, Anda akan mengutuk diri Anda sendiri ke dalam kehidupan yang penuh dengan batasan yang bahkan tidak layak Anda dapatkan. Inilah saatnya Anda bersinar, menikmati diri sendiri tanpa penyesalan dan hidup sepenuhnya, tanpa ada yang mencuri sepeser pun dari hasil jerih payah Anda. Nomor 7. Kecemburuan yang tidak masuk akal dan tidak hanya terhadap teman, tetapi juga terhadap kerabat Anda. Cukup sudah kecemburuan yang tidak masuk akal yang dipaksakan oleh pasangan Anda? Mengapa Anda membiarkan seseorang mengunci Anda dengan ketidakpercayaan dan kecurigaan yang tidak berdasar, tidak hanya dengan teman, tetapi bahkan dengan anggota keluarga Anda sendiri? Di usia tua Anda telah mengumpulkan kebijaksanaan dan pengalaman untuk mengetahui bahwa kepercayaan itu penting dan Anda tidak pantas hidup dengan ketegangan karena pasangan Anda melihat adanya musuh yang sebenarnya tidak ada. Setiap kali Anda ditantang atau diminta untuk menjelaskan sebuah percakapan atau pertemuan keluarga yang tidak bersalah, Anda membiarkan paranoia orang lain mencuri kedamaian Anda. Sebagai contoh, bayangkan menghadiri pesta ulang tahun seorang teman seumur hidup dan begitu Anda masuk, pasangan Anda mulai mencaci maki Anda karena menghabiskan terlalu banyak waktu dengan mereka atau menuduh Anda terlalu dekat. Seolah-olah setiap senyuman atau komentar ramah menjadi ancaman dan tiba-tiba, apa yang seharusnya menjadi hari perayaan berubah menjadi interogasi yang menyakitkan yang membuat Anda merasa dihakimi dan terjebak.
Sikap yang kejam dan tidak berdasar seperti itu menghancurkan keharmonisan hubungan Anda dan menjerumuskan Anda ke dalam awan ketidakamanan yang terus-menerus. Ini bukan tentang kontrol, ini tentang menghormati dan mempercayai orang-orang di sekitar Anda. Jangan biarkan racun ini menyusup ke dalam ikatan Anda dan menghalangi Anda untuk menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang benar-benar mencintai Anda. Bayangkan hidup tanpa harus membenarkan setiap interaksi, tanpa terus-menerus mempertanyakan ikatan Anda dengan teman dan keluarga. Tekanan itu, ketidakpercayaan yang terus-menerus tidak hanya menguras energi Anda, tetapi juga menghalangi Anda untuk menjadi diri sendiri dan menikmati kebebasan yang telah Anda dapatkan dengan susah payah. Pada tahap ini, yang layak Anda dapatkan adalah kejelasan, ketenangan pikiran, dan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan rasa saling menghormati. Jangan biarkan kecemburuan pasangan Anda yang tidak rasional mengurung Anda dalam sangkar rasa tidak aman. Saatnya untuk mengatakan cukup pada sikap yang hanya mengambil apa yang paling Anda hargai. Kebebasan untuk menjadi bagian dari jaringan orang-orang yang mendukung dan mencintai Anda tanpa syarat. Hidup Anda terlalu berharga untuk dijalani dengan merevisi setiap langkah, membawa beban ketidakpercayaan yang hanya menimbulkan ketegangan. Ingatlah, di masa tua, kedamaian dan kepercayaan harus menjadi dasar hubungan Anda. Jangan puas hanya dengan diawasi dan dihakimi setiap kali Anda berinteraksi dengan orang-orang yang Anda sayangi. Berdirilah dan tuntutlah rasa hormat yang layak Anda dapatkan. Jangan biarkan kecemburuan pasangan Anda yang tidak berdasar merampas sukacita dan kebebasan yang telah Anda perjuangkan dengan susah payah. Jalani setiap hari dengan kepastian bahwa Anda layak mendapatkan hubungan yang sehat tanpa terikat oleh ketidakpercayaan. Nomor 8. Manjakan diri Anda sesuka Anda. Cukup sudah mengorbankan diri Anda untuk menyenangkan orang lain. Mengapa Anda harus berhenti memanjakan diri sendiri dan menikmati setiap keinginan Anda hanya untuk menuruti keinginan orang lain? Di usia tua Anda telah menghabiskan separuh hidup Anda untuk membuktikan bahwa Anda layak untuk bahagia dan itu berarti memanjakan diri Anda sesuka hati tanpa harus meminta izin dari siapapun. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan sebuah hubungan menghentikan Anda untuk memanjakan diri Anda dalam kesenangan yang memenuhi hidup Anda? Bayangkan bangun setiap pagi dan dapat memutuskan tanpa batasan apakah Anda ingin menikmati sarapan santai di tempat favorit Anda, membeli pakaian yang selalu Anda inginkan, atau menghabiskan waktu seharian untuk bersantai. Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk melakukan hal tersebut. Miliki setiap keputusan, kesenangan, dan keinginan Anda tanpa harus bernegosiasi atau berkompromi. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda atau menyesuaikan diri dengan jadwal yang dipaksakan oleh orang lain. Ini adalah hidup Anda dan satu-satunya yang berhak memutuskan bagaimana cara menikmatinya adalah Anda sendiri. Sebagai contoh, bayangkan Anda memutuskan untuk memanjakan diri Anda dengan jam tangan mewah atau pergi ke kafe sendirian untuk menikmati buku yang bagus, tetapi pasangan Anda, alih-alih mendukung Anda, malah menegur Anda dengan kasar. Dia mengatakan bahwa Anda terlalu tua untuk kemewahan seperti itu atau bahwa Anda membuang-buang uang untuk keinginan, bahkan mempermalukan Anda di depan teman dan keluarga Anda. Sikap yang memaksa Anda untuk merasa bersalah karena memanjakan diri sendiri ini merupakan bentuk kontrol terang-terangan yang merampas hak Anda untuk menikmati apa yang Anda sukai. Kritik yang merusak seperti itu tidak hanya memadamkan keinginan Anda untuk memanjakan diri sendiri, tetapi juga membuat Anda meragukan nilai diri Anda sendiri. Berhentilah berpikir bahwa memanjakan diri sendiri adalah sebuah kemewahan atau sesuatu yang hanya Anda lakukan pada saat-saat tertentu. Setiap hari adalah kesempatan untuk memanjakan diri Anda dengan sedikit kebahagiaan, untuk menikmati hasrat Anda tanpa ada yang menghalangi. Jangan biarkan tekanan dalam sebuah hubungan membuat Anda melupakan hal yang penting, yaitu kesehatan dan hak Anda untuk menikmati diri sendiri sepenuhnya. Jika Anda merasa lelah, manjakan diri Anda dengan beristirahat. Jika Anda ingin pergi keluar, lakukanlah tanpa menengok ke belakang. Jangan puas dengan yang kurang dari yang layak Anda dapatkan. Jangan tertipu oleh gagasan bahwa cinta membutuhkan pengorbanan yang konstan. Cinta sejati, cinta yang menghormati dan menghargai Anda, seharusnya membuat Anda bisa menjadi diri sendiri dan menikmati setiap keinginan tanpa rasa bersalah. Tetapi jika Anda berada dalam hubungan yang membatasi Anda, inilah saatnya untuk memikirkan kembali prioritas Anda. Mengapa harus hidup di bawah bayang-bayang batasan dan komitmen yang menghalangi Anda untuk menikmati kesenangan hidup? Manjakan diri Anda sesuka hati tanpa alasan, tanpa penyesalan. Setiap keinginan kecil, setiap keputusan impulsif untuk menikmati hidup adalah tindakan pemberontakan terhadap kehidupan yang biasa-biasa saja dan penindasan harapan orang lain. Jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa bahwa memanjakan diri sendiri itu egois atau sembrono. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa Anda menghargai diri sendiri, bahwa Anda memahami bahwa di masa tua kebahagiaan dan kesejahteraan Anda adalah hal yang paling penting.
Angkat kepala Anda dan tuntutlah apa yang pantas Anda dapatkan. Nikmati kesenangan Anda tanpa harus terus-menerus bernegosiasi dalam sebuah hubungan yang membutuhkan waktu dan energi. Manjakan diri Anda sesuka Anda dan jalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir Anda. Tanpa pamrih, tanpa batasan, hanya Anda dan keinginan Anda untuk menikmati hidup sepenuhnya. Nomor 9. Anda tumbuh tanpa ikatan. Tidak ada lagi ikatan yang memperlambat pertumbuhan Anda. Mengapa Anda akan membiarkan sebuah hubungan membatasi Anda, mengunci Anda dalam rutinitas yang menghalangi Anda untuk berkembang? Di usia tua Anda telah menunjukkan bahwa Anda memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menemukan kembali diri Anda di setiap langkah. Jangan biarkan siapapun memberitahu Anda bagaimana menjadi atau tujuan apa yang harus dicapai. Melajang berarti Anda memiliki kebebasan untuk terus belajar, mencoba hal-hal baru, dan berkembang tanpa hambatan dari orang lain. Bayangkan Anda dapat mengejar proyek yang selalu Anda impikan, mengeksplorasi hobi baru atau bahkan melakukan passion yang terlupakan tanpa harus bernegosiasi atau menjustifikasi setiap keputusan. Ini adalah kesempatan Anda untuk berkembang sesuai keinginan Anda tanpa ikatan yang membatasi potensi Anda. Namun, apa yang terjadi jika pasangan Anda memutuskan untuk menahan Anda? Pikirkan tentang skenario itu. Anda ingin sekali mendaftar kursus menari atau menjahit atau sesuatu yang Anda sukai dan pasangan Anda dengan kasar meremehkan Anda dengan mengatakan bahwa di usia Anda, hal itu konyol atau Anda lebih baik tinggal di rumah dan menonton TV. Sikap seperti itu tidak hanya membuat Anda merasa tidak mampu, tetapi juga mengunci Anda dalam siklus pembatasan diri. Setiap kali mereka mengkritik Anda atau memaksa Anda untuk melepaskan impian Anda, mereka memadamkan semangat yang membuat Anda unik, mengubah Anda menjadi seseorang yang puas dengan apa yang Anda bisa. Jangan biarkan diri Anda terjerat dalam kompromi yang membuat Anda merasa terjebak, yang memaksa Anda untuk menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain harapkan dari Anda. Sebaliknya, pilihlah untuk menjadi arsitek dari takdir Anda sendiri. Tumbuh tanpa ikatan bukan hanya sebuah frasa. Ini adalah kenyataan hidup tanpa takut akan perubahan, tanpa takut dihakimi dan tanpa bergantung pada seseorang untuk menahan Anda di setiap langkah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang, belajar dan memperluas wawasan Anda. Mengapa Anda harus melepaskan pertumbuhan pribadi Anda karena takut akan hal yang tidak diketahui atau menyerah pada hubungan yang membatasi Anda? Jangan biarkan siapapun memadamkan api kemajuan yang membuat Anda unik. Di usia tua, kehebatan sejati terletak pada kemampuan untuk terus maju, mendobrak pakem, dan membuktikan bahwa Anda selalu bisa menjadi lebih baik, tanpa batasan atau ikatan. Angkat kepala Anda, rangkullah kebebasan Anda dan ingatlah, satu-satunya batasan adalah yang Anda tentukan sendiri. Tumbuhlah tanpa ikatan dan buktikan bahwa kebebasan untuk menjadi diri sendiri adalah jalan menuju kehidupan yang utuh dan otentik. Nomor 10. Keputusan ada di tangan Anda sendiri. Jangan lagi menyerahkan kekuasaan Anda. Di masa tua, setiap keputusan harus menjadi milik Anda sendiri, tanpa ada yang mendikte bagaimana Anda harus hidup. Mengapa Anda harus mengizinkan orang lain memutuskan untuk Anda, mengambil kendali Anda atas apa yang benar-benar penting bagi Anda? Hidup Anda, selera Anda, rencana Anda, semua itu adalah milik Anda sendiri. Jangan biarkan rasa takut atau paksaan orang lain membuat Anda meragukan kemampuan Anda untuk memilih apa yang tepat untuk Anda. Bayangkan bangun setiap pagi dan mengetahui bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, adalah milik Anda sepenuhnya. Anda tidak perlu membenarkan keputusan Anda atau meminta izin untuk hidup dengan cara Anda. Berada dalam suatu hubungan dapat membuat Anda merasa terjebak dalam siklus kompromi dan kompromi yang tak berujung, di mana setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan orang lain. Ini seperti dipaksa mengenakan setelan jas yang tidak sesuai dengan Anda, membatasi gerakan Anda dan mematikan diri Anda yang sebenarnya. Pikirkanlah hari-hari ketika Anda ingin mendaftar kursus memasak gourmet, belajar melukis, atau bahkan bepergian ke destinasi impian Anda, dan pasangan Anda menegur Anda dengan mengatakan bahwa di usia Anda sudah bukan waktunya lagi untuk memulai sesuatu yang baru atau Anda tidak membutuhkannya. Cukup tinggal di rumah saja. Kritik yang kejam dan meremehkan seperti itu tidak hanya membatasi Anda, tetapi juga membuat Anda merasa bahwa minat dan keinginan Anda tidak berharga. Setiap kali Anda membiarkan orang lain mencampuri pilihan Anda menyerahkan kebebasan dan kesempatan untuk tumbuh sebagai individu. Suara hati, kebijaksanaan yang telah Anda tempa selama bertahun-tahun, layak untuk memandu keputusan Anda, tanpa campur tangan yang membuat Anda merasa kecil atau tidak penting. Ingatlah bahwa Anda adalah penguasa atas takdir Anda. Angkat kepala Anda, katakan cukup pada mereka yang ingin memaksakan aturan mereka dan dengan tegas tetapkan bahwa, mulai hari ini, setiap keputusan ada di tangan Anda.
Karena jika Anda tidak memutuskan untuk menjadi protagonis dalam cerita Anda sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya untuk Anda? Jangan puas hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain, atau melepaskan apa yang membuat Anda bersemangat. Setiap keinginan, setiap pilihan impulsif untuk hidup dengan cara Anda, adalah tindakan keberanian melawan hal-hal biasa-biasa saja yang orang lain coba paksakan pada Anda. Inilah saatnya untuk mengambil alih dan hidup dengan cara Anda sendiri, tanpa pamrih atau alasan. Jangan biarkan diri Anda merasa bahwa impian Anda kurang penting atau keinginan Anda tidak relevan. Pengalaman dan kebijaksanaan Anda adalah fondasi dari kehidupan yang utuh dan otentik, dan hanya Anda yang berhak memutuskan jalan mana yang akan Anda tempuh. Inilah saatnya untuk bangun dan menunjukkan bahwa, di usia tua, kekuatan Anda tak tergoyahkan. Berdirilah, tuntut rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan jadilah protagonis yang tak terbantahkan dalam kisah Anda sendiri. Kesimpulannya, inilah saatnya untuk bangun dan mengendalikan hidup Anda di usia emas ini. Jangan puas dengan hubungan yang membelenggu Anda, merampas kedamaian Anda dan memaksa Anda untuk menyerahkan identitas Anda. Ingatlah, setiap jeritan, setiap pemaksaan, setiap hutang emosional adalah kesempatan yang terbuang untuk menjadi diri sendiri. Jika Anda tidak memilih kebebasan, jika Anda tidak berani menjadi protagonis dalam cerita Anda sendiri, siapa yang akan melakukannya untuk Anda? Ini adalah ajakan Anda untuk bertindak. Putuskan ikatan, tolak kecemburuan, pertengkaran, dan pemaksaan yang hanya menguras tenaga Anda. Klaim hak Anda untuk hidup sesuka Anda, tanpa alasan, tanpa rasa takut. Usia tua bukanlah sebuah akhir, tetapi awal dari sebuah tahap di mana Anda bertanggung jawab, di mana setiap keputusan ada di tangan Anda dan di mana setiap saat kedamaian adalah hadiah untuk semua pengalaman Anda. Angkat kepala Anda, tuntut rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan hiduplah dengan intensitas seseorang yang tahu bahwa setiap detik itu berharga. Ini adalah hidup Anda. Ini adalah waktu Anda dan inilah saatnya untuk menjalaninya tanpa pamrih dan tanpa permintaan maaf. Kita telah sampai pada bagian akhir. Jadi sekarang setelah Anda mengetahui semua ini, saya ingin mendengar suara Anda. Bagaimana Anda menjalani hidup Anda hari ini? Apakah Anda sudah menerapkan beberapa tips ini dalam hidup Anda? Tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Saya ingin sekali mendengar tentang pengalaman Anda dan pendapat Anda tentang hal itu. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Co uslyšíte, by mohlo změnit váš pohled na některé lidi ve vašem životě. A nemluvíme o lidech, kteří jsou vám vzdálení. Mluvíme o sourozencích, dětech, přátelích, partnerech. Protože, řekněme si to na rovinu, existují vztahy, které jsou naprostou katastrofou. A nosit je s sebou v této fázi života dál je neodpustitelné šílenství. Představte si, že život je jako dům, který jste pečlivě budovali desítky let. Každá cihla představuje vaše vzpomínky, vaše úspěchy a lidi, které jste do svého domu pustili. Nyní ve stáří je čas uklidit, přeorganizovat prostory a možná zavřít některé dveře a zamknout je na zámek. Protože, řekněme si to na rovinu, ne každý návštěvník je vítaný a ne každý člověk vnese do vašeho domova klid. Dnes vám ukážu 7 věcí, které byste měli mít na paměti, abyste věděli, komu se v této fázi života pro své dobro vyhnout a ochránili tak svůj klid, štěstí a emocionální zdraví. Protože to nejhorší, co byste si mohli udělat, je mít s sebou stále toxické lidi. Proto otevřete oči, pozorně naslouchejte a buďte připraveni učinit rozhodnutí, která mohou být nepříjemná, ale naprosto nezbytná. Protože věřte, že co odejde, není potřeba a váš klid má větší cenu než cokoliv jiného. Pojďme k bodu číslo 1 a tím je úvaha o hodnotě času a vztahů. Podívejte, život nečeká a s přibývajícím věkem se čas stává luxusem, který si nemůžete dovolit promarnit. Kolikrát se vám stalo, že jste čekali na telefonát od syna, dcery, jen aby vám zavolali, až budou něco potřebovat? Možná vás žádají o peníze nebo požadují laskavosti, ale když potřebujete pomocnou ruku, když se cítíte osamělí, kde jsou? Není telefonát, aby se podívali, jak se vám daří, ani gesto zájmu. Bratře, nemá jméno. Ta prázdnota, ten pocit, že tě někdo využívá, který tě pohlcuje a nenechává ti nic na oplátku. Opravdu si to zasloužíš? Nebo máš možná bratra či sestru, kteří v sobě stále nosí starou zášť, staré rány z dětství, které se nikdy nezahojily. Každý rozhovor, každé setkání je pro vás emocionálním vyčerpáním.
Nemilosrdně vás kritizuje, připomíná vám vaše selhání, dává vám pocit, že jste neudělali dost. A co je nejhorší, vy to tolerujete, protože je to rodina. Ale krev neospravedlňuje zneužívání. Nemusíte nést odpovědnost za udržování vztahu, který vám jen ubližuje. Pokud se vám při každém rozhovoru s tím člověkem svírá žaludek, proč tam stále jste? A nezapomínejme na partnera. Na toho člověka, který vám má být oporou, útočištěm, životním partnerem. Ale místo toho se k vám chová jako k přítěži, ignoruje vás, vysmívá se vašim snům, dává vám pocit, že jste bezcenní. To je přímá rána vašemu štěstí. Opravdu si zasloužíte být s někým, kdo si vás neváží, kdo vás odvrací, kdo vás připravuje o sílu jít dál? V tomto životním období je tedy čas zbavit se falešné potřeby být neustále silný. Proč? Protože teď už víte, na čem skutečně záleží. Skutečná spojení, vnitřní klid a schopnost sdílet svůj život takový, jaký je, aniž byste cokoliv skrývali. A toto je skutečná síla. Číslo 7. Upřednostněte péči o sebe. V životě se dostanete do fáze, kdy začnete chápat něco velmi důležitého. Vaše tělo už není to, co bývalo. A to je v pořádku. Už nemůžete ignorovat, co vám vaše tělo říká. Ale tady je klíč. Péče o sebe není jen otázkou cvičení nebo správného stravování. Péče o sebe sama je projevem sebelásky, která zdaleka přesahuje fyzické aspekty. Jde o to naučit se upřednostňovat své blaho před vším ostatním. V průběhu let jste se často stavěli na druhou kolej, že? V průběhu života je na prvním místě rodina, pak práce a nakonec jste tu vy. Ale jestli jste se teď něco naučili, tak to, že čas už není stejný. A stejně tak vaše síla. A nemluvím jen o tvé fyzické síle, ale i o tvé emocionální síle. Pokud se o sebe nestaráte, pokud si na sebe neuděláte čas, pak riskujete, že přijdete o něco mnohem cennějšího. Váš klid. Na chvíli se zamyslete. Kolikrát jste odložili svou pohodu stranou, abyste udělali laskavost druhým nebo splnili zbytečné závazky? Kolikrát jste zapomněli, že život není jen o plnění očekávání druhých lidí, ale o tom, abyste byli dobří sami k sobě? Je na čase toto smýšlení změnit. Je čas říct dost. Péče o sebe je nyní nutností, ne luxusem. Když se zdá, že se dny zpomalují, je ideální čas věnovat čas sami sobě. Nejde jen o fyzický odpočinek, ale i o odpočinek duševní a duchovní. Je to čas naučit se říkat ne vnějším tlakům a naučit se říkat ano vlastnímu klidu. Je čas vytvořit si ve svém životě prostor, kde není žádný hluk, kde nejsou žádné požadavky, kde můžete být jen sami sebou a dýchat. Protože nakonec to jediné, co skutečně máte, je vaše pohoda. A víte co? Není nic cennějšího než právě ona. Na maličkostech záleží nejvíc. Někdy je nejlepší péče tak prostá, jako když si v tichosti přečtete dobrou knihu, vychutnáte si šálek čaje na verandě, aniž by vás někdo rušil, nebo se projdete v parku a máte čas přemýšlet o všem, co jste prožili. Tyto malé pauzy, chvíle klidu jsou skutečným darem, který si můžete dát. Protože když se o sebe nepostaráte vy, kdo to udělá? Je na čase, aby se vaše fyzická, duševní a emocionální pohoda stala prioritou. Je čas pochopit, že péče o sebe dagingnya terlalu kering atau sama saja untuk makan malam. Dan saat itulah Anda bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah merasa puas, mengapa apapun yang Anda lakukan tidak pernah cukup. Hidup dengan seseorang yang tidak tahu berterima kasih di usia tua adalah seperti mencoba mengisi panci yang berlubang di bagian bawahnya. Tidak peduli berapa banyak air yang Anda masukkan ke dalamnya, pot itu tidak akan pernah penuh. Anda terus menuangkan lebih banyak dan lebih banyak lagi, berharap suatu hari nanti pot itu akan menampung sesuatu. Tetapi kenyataannya pot itu selalu berakhir kosong. Ini tidak berarti bahwa pasangan Anda tidak mencintai Anda, tetapi terkadang ada orang yang, karena cara mereka, tidak menghargai semua yang Anda lakukan untuk mereka. Anggap saja seperti tanaman yang tidak berbunga, tidak peduli seberapa banyak Anda menyiram dan merawatnya. Ada saatnya Anda bertanya-tanya apakah Anda mencurahkan energi Anda di tempat yang tepat. Terkadang komentar-komentar kecil dari pasangan Anda, keluhan-keluhan yang terus-menerus, tidak lebih dari tanda-tanda seseorang yang telah kehilangan kemampuan untuk melihat hal yang baik yang ada di depan matanya.
Contoh yang jelas dari situasi ini dapat dilihat pada kasus seorang wanita yang telah menikah selama lebih dari 30 atau 40 tahun, dan ia merasa frustasi karena suaminya tidak menghargai apapun yang ia lakukan untuknya. Padahal dia memasak dengan hati-hati, menjaga rumah tetap bersih dan selalu bersedia mendengarkannya. Suaminya hanya akan mengungkit hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Terkadang cara terbaik untuk menghadapi orang yang sudah mendarah daging adalah dengan mengambil langkah mundur. Ini bukan tentang berhenti mencintai atau menjadi egois, tapi tentang menetapkan batasan yang sehat. Karena jika kita selalu memberi, mengharapkan rasa terima kasih, kita akan melelahkan diri kita sendiri. Dan jika rasa terima kasih itu tidak kunjung datang, kita akan mulai merasa kesal. Dan kebencian, percayalah, adalah musuh terburuk dari sebuah hubungan yang sehat. Ini bukan tentang meninggalkan pasangan Anda atau berhenti melakukan apa yang ada di hati Anda, ini tentang menyadari bahwa Anda tidak dapat mengisi kekosongan emosional orang lain. Jika seseorang tidak menghargai apa yang mereka miliki, itu adalah pertarungan yang tidak bisa Anda menangkan. Terkadang orang yang tidak bersyukur terlalu fokus pada apa yang tidak mereka miliki sehingga mereka lupa berapa banyak yang sudah mereka miliki. Rasa syukur itu seperti matahari, tanpanya tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Dan memang benar, jika hubungan Anda dan pasangan sedang layu, mungkin saja sinar matahari dari rasa syukur itu hilang. Namun seperti halnya tanaman, terkadang sebuah hubungan membutuhkan waktu untuk melewati masa-masa kering agar Anda berdua dapat menyadari apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Daripada terus merasa frustrasi karena pasangan Anda tidak menghargai apa yang Anda lakukan, mulailah menghargai apa yang pasangan Anda lakukan untuk Anda. Jangan lupakan diri Anda sendiri. Mungkin dengan melihat Anda memprioritaskan kesejahteraan Anda, dia juga akan mulai menyadari kurangnya rasa syukur dalam hidup Anda dan mengubah sikapnya. Dan jika Anda memutuskan untuk terus membantu, lakukanlah karena Anda benar-benar ingin melakukannya, bukan karena Anda mengharapkan pengakuan. Rasa terima kasih yang tulus tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata, tetapi ketika Anda belajar untuk menetapkan batasan-batasan Anda sendiri, Anda akan menyadari bahwa menjaga diri sendiri sama pentingnya dengan menjaga orang lain. Sekarang kita sampai pada tipe orang keenam yang tidak boleh Anda bantu, yaitu mereka yang malas. Sekarang kita akan berbicara tentang tipe orang yang dapat menjadi tantangan bagi mereka yang berusia lanjut, mereka yang tampaknya memiliki hubungan yang rumit dengan usaha. Kadang-kadang Anda dapat mengamati seseorang yang tampaknya memiliki alergi terhadap pekerjaan, selalu dikelilingi oleh alasan untuk tidak melakukan apapun, seolah-olah sofa adalah kerajaan mereka dan remote control adalah teman setia mereka. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pertemuan keluarga dan seseorang mengatakan bahwa mereka tidak dapat membantu pekerjaan rumah, dengan berbagai alasan. Dia tidak mengangkat piring, dia tidak menyapu, dia tidak mencuci piring, bahkan tidak cukup sekalipun untuk mengatakan, ya, dia melakukan sesuatu. Beginilah penampilan kungkang profesional, seorang ahli sejati dalam seni tidak bertindak. Meskipun terlihat lucu, hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya usaha dalam hidup kita. Beberapa orang tampaknya telah menemukan cara hidup di mana hari esok adalah mantra mereka. Mungkin Anda pernah bertemu dengan seseorang yang selalu berjanji untuk mulai berolahraga, tapi tidak pernah melakukannya. Dalam pikiran mereka, hari esok adalah tempat yang ajaib di mana semua tugas menumpuk, tapi kenyataannya hari esok tidak pernah datang. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap kemalasan, terutama jika Anda tinggal di lingkungan di mana kelambanan adalah hal yang biasa. Menunda-nunda dapat menjadi teman yang buruk dalam hidup, terutama bagi mereka yang ingin tetap aktif dan sehat. Ketika seorang lansia dikelilingi oleh teman-teman yang lebih suka tinggal di rumah menonton TV daripada berjalan-jalan atau berpartisipasi dalam kegiatan, ia cenderung mulai mengadopsi gaya hidup yang sama. Ini bukan tentang memutuskan hubungan dengan mereka yang lebih suka tidur siang daripada keluar dan berolahraga, tapi berhati-hatilah. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tidak mau berusaha dapat membuat Anda merasa terjebak dalam pusaran ketidakaktifan. Seperti kata pepatah, kita adalah rata-rata orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama kita. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan dan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang menginspirasi kita untuk beranjak dari sofa, menikmati hidup dan tetap aktif, karena pada akhirnya, usaha adalah hal yang membuat kita dapat hidup sepenuhnya. Jadi, lain kali jika Anda bertemu dengan seseorang yang lebih suka menonton acara daripada berjalan-jalan, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah saya benar-benar ingin membiarkan kemalasan itu menular pada saya? Ingatlah bahwa Andalah yang memutuskan ke arah mana Anda ingin pergi. Di urutan kelima dari orang-orang yang tidak boleh kita bantu, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada orang-orang yang tampaknya mendiami dunia di mana konsekuensi tidak ada. Alam semesta yang sebenarnya di mana menghindari tanggung jawab adalah hal yang biasa. Bayangkan Anda berada di dalam kereta api yang mulai tergelincir. Semua penumpang yang panik berusaha untuk bertahan dan menjaga keseimbangan mereka,
Tetapi di sudut ada seseorang yang duduk dengan sikap acuh tak acuh dan mengatakan bahwa ini bukan salah saya. Itu adalah sikap yang sangat tidak bertanggung jawab. Ketika kita mencoba untuk membantu seseorang dengan pola perilaku seperti ini, kita seringkali terjebak dalam siklus yang membuat frustasi. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba, bantuan kita jarang menghasilkan perubahan positif. Ini seperti mencoba mengisi ember yang sudah berlubang. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, airnya tetap saja bocor. Tipe orang seperti ini memiliki bakat khusus untuk menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka dan jika ada sesuatu yang salah, mereka tidak pernah bertanggung jawab. Dalam pikiran mereka selalu ada penyebab lain dan seringkali penyebabnya adalah diri kita sendiri. Ketidakadilan dalam situasi ini tidak hanya memengaruhi ketenangan pikiran kita, tetapi juga dapat berdampak pada reputasi kita. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk menerapkan pendekatan yang hati-hati ketika berhadapan dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih menyelesaikan masalah mereka, kita dapat membimbing mereka untuk merenungkan tindakan mereka dan konsekuensi dari tindakan mereka. Seperti halnya sebuah taman yang perlu dirawat, hubungan kita juga membutuhkan waktu dan usaha. Terkadang kuncinya adalah memberdayakan orang-orang ini dengan membantu mereka mengembangkan keterampilan evaluasi diri. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan ini juga berlaku untuk akuntabilitas. Ini bukan tentang menolak bantuan mereka, tetapi tentang mengubah setiap situasi menjadi kesempatan belajar. Berurusan dengan orang yang tidak bertanggung jawab dapat menjadi latihan kesabaran dan pengendalian diri. Dalam hal ini, ingatlah bahwa memiliki kebijaksanaan untuk meragukan adalah sebuah kekuatan. Jadi, lain kali jika Anda dihadapkan pada orang yang tidak bertanggung jawab, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya benar-benar ingin terus menginvestasikan energi saya di sini? Membantu orang lain itu mulia, tapi ada batasnya, dan biasanya tercapai ketika kebaikan kita menjadi bantal bagi kemalasan mereka. Daripada merasa frustrasi, lihatlah hal ini sebagai kesempatan untuk mempraktikkan seni bersikap baik tapi tegas. Terkadang cara terbaik untuk membantu seseorang adalah dengan tidak membantu mereka sama sekali. Nomor 4. Orang yang terus mengkritik Anda. Pada tahap kehidupan ini, Anda seharusnya menikmati setiap momen dan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memberi nilai tambah. Namun, selalu ada seseorang yang tampaknya memiliki radar khusus untuk mendeteksi setiap kekurangan kecil. Entah itu cara Anda berpakaian, cara Anda mengatur hari atau bahkan keputusan yang Anda buat. Seolah-olah mereka memiliki mikroskop yang hanya memperbesar kesalahan dan mengabaikan keajaiban hidup. Bayangkan Clara, seorang wanita berusia 65 tahun yang selalu sangat dekat dengan saudara perempuannya, Rosa. Terlepas dari kedekatan mereka, Rosa memiliki satu kebiasaan yang mempengaruhi Clara, yaitu selalu mengkritik. Sebagai contoh, ketika Clara memutuskan untuk mendekorasi ulang rumahnya, Rosa tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan setiap detail kecil yang tidak disukainya. Mengapa Anda memilih warna cerah itu? Seharusnya kamu memilih sesuatu yang lebih lembut, katanya sambil menatapnya dengan jijik. Bahkan pada saat pertemuan keluarga, Rosa merasa perlu untuk memberikan pendapatnya tentang makanan yang disiapkan Clara. Saya rasa Anda terlalu banyak menggunakan garam, bukan? Anda bisa membuat sesuatu yang lebih ringan. Kritik-kritik ini, meskipun mungkin datang dari tempat yang prihatin, seringkali membuat Clara merasa tidak percaya diri dan diremehkan. Seiring berjalannya waktu, Clara mulai menyadari bahwa setiap komentar dari saudara perempuannya membuatnya tidak nyaman, sehingga ia memutuskan untuk menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi situasi tersebut. Ketika Rosa mengkritik pilihan dekorasinya, Clara hanya menjawab dengan senyuman, "Saya menyukainya dan itulah yang penting." Dan ketika Rosa berbicara tentang makanan, Clara memilih untuk mengalihkan topik pembicaraan dan fokus pada kegembiraan saat berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga. Mengidentifikasi seorang pengkritik cukup mudah, hanya dengan mendengarkan percakapan mereka. Kata-kata mereka seringkali syarat dengan hal-hal negatif, seperti cuaca buruk yang tidak kunjung reda, namun berurusan dengan mereka bisa jadi seperti berjalan di ladang ranjau yang penuh emosi. Tidak peduli seberapa baik tindakan atau pencapaian Anda, mereka akan selalu menemukan cara untuk menghancurkannya dengan kritik yang tajam. Sangat penting untuk diingat untuk tidak membiarkan komentar mereka sampai kepada Anda. Kritik yang merusak seringkali lebih banyak berbicara tentang mereka daripada tentang kita. Kuncinya adalah mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih positif. Mungkin dengan menyebutkan sebuah proyek yang membuat Anda bersemangat atau aktivitas yang membuat Anda senang dapat mengubah arah pembicaraan. Perubahan topik pembicaraan yang sederhana bisa menjadi perisai untuk melawan serangan verbal mereka. Kritik yang konstruktif bisa sangat berharga, tetapi kritik yang kronis hanya akan mengikis harga diri dan mengurangi rasa percaya diri. Pada tahap kehidupan ini,
Menetapkan batasan yang jelas sangatlah penting. Dengan demikian, Anda melindungi diri Anda dari pengaruh negatif mereka dan menumbuhkan lingkungan yang lebih positif dan mengayomi di sekitar Anda. Ingatlah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan oleh mereka yang hanya berusaha mengkritik daripada membangun. Mari kita lanjutkan ke tempat ketiga dalam daftar teratas ini, dan di sini kita menemukan orang yang narsis. Pernahkah Anda menemukan seseorang yang tampaknya memiliki cermin dan bukannya jiwa? Selamat datang di dunia narsisis yang menarik, makhluk yang telah membawa cinta diri ke tingkat yang luar biasa. Bayangkan mencoba mengisi ngarai besar dengan segelas air. Begitulah sulitnya mencoba memuaskan ego seorang narsisis. Selama bertahun-tahun, orang yang berusia di atas 60 tahun mungkin menemukan bahwa tipe kepribadian ini lebih umum daripada yang terlihat. Orang narsis seringkali memiliki kemampuan yang mengesankan untuk mengubah percakapan apapun menjadi monolog tentang pencapaian mereka, tidak peduli seberapa kecilnya. Mereka memberitahu Anda bagaimana mereka telah menaklukkan dunia, sementara Anda bertanya-tanya apakah mereka akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Anggap saja sebagai tetangga yang setiap 2 hari sekali muncul di depan pintu Anda, siap untuk menceritakan semua hal yang terjadi dalam hidupnya, seolah-olah matahari terbit hanya untuk menerangi keberadaannya yang megah. Dari saat dia bangun hingga saat dia pergi tidur, setiap detail kehidupannya menjadi kisah epik pencapaian. Kemarin saya memotong rumput lebih cepat dari sebelumnya, atau memutuskan untuk mengecat rumah saya dengan warna yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan begitulah seterusnya, tanpa menyadari bahwa orang lain hanya mencoba untuk menikmati saat-saat damai. Berurusan dengan orang yang narsis bisa jadi lebih melelahkan daripada mencoba mengajari kucing untuk menggonggong. Ini seperti berada di roller coaster emosional, di mana perasaan Anda menjadi kabur di hadapan kebutuhan mereka yang terus-menerus untuk dikagumi. Lain kali jika Anda menemukan diri Anda terjebak dalam salah satu percakapan satu arah ini, ingatlah bahwa Anda tidak berkewajiban untuk menjadi penonton yang terkurung dalam pertunjukan mereka. Pada titik ini dalam hidup, sangat penting untuk belajar menetapkan batasan. Ini bukan tentang mencoba mengubah orang yang narsis, ini tentang mengubah cara Anda berinteraksi dengan mereka. Jika pada suatu saat mereka menunjukkan sedikit empati, akui saja, tetapi ketika mereka memulai sesi promosi diri yang biasa mereka lakukan, jangan ikut-ikutan. Bagaimanapun juga, waktu dan energi Anda sangat berharga dan tidak boleh dihabiskan untuk memenuhi ego mereka. Sangat mudah untuk terjebak dalam pusaran cerita mereka, tetapi ingatlah bahwa ego seorang narsisis seperti gurita yang rakus yang memakan hidup Anda. Jangan biarkan ia menjadi gurita yang menghimpit aspirasi dan impian Anda. Dengarkan baik-baik. Terakhir, saya akan mengungkapkan kepada Anda 2 tipe orang terakhir yang tidak pantas mendapatkan sedikit pun bantuan Anda. Tapi pertama-tama, jika Anda berhasil sampai sejauh ini, tinggalkan komentar dari tempat Anda menonton video ini bersama kami. Saya mendorong Anda untuk berlangganan jika Anda belum menjadi bagian dari komunitas kami, dan memberikan komentar, itu sangat penting bagi kami. Jangan lupa, jeda sejenak videonya dan beritahu kami dari mana Anda menontonnya. Sekarang, mari kita lihat 2 orang yang tidak boleh Anda bantu pada tahap kehidupan Anda saat ini, dan di posisi nomor 2 adalah mereka yang hanya memanfaatkan Anda. Bayangkan Anda bertemu dengan seseorang yang tampaknya selalu berkeliaran, mencari kesempatan untuk memanfaatkan orang lain. Ini adalah Frelo Ader, seorang ahli dalam seni memanfaatkan kemurahan hati orang lain. Mereka mungkin tampak menawan, tetapi di balik fasad itu ada sikap yang dapat merusak kepercayaan dalam hubungan apapun. Kadang-kadang seperti saat Anda menggunakan ponsel, Anda memiliki baterai yang ingin bertahan sepanjang hari. Namun ada orang-orang, seperti teman tertentu atau bahkan anggota keluarga, yang seperti aplikasi yang menguras baterai Anda tanpa Anda sadari. Mereka selalu meminta bantuan, entah itu untuk membantu Anda dalam pembelian, meminjamkan uang, atau membantu Anda. Tetapi ketika Anda membutuhkan sesuatu, mereka tampaknya memiliki baterai yang benar-benar kosong. Bayangkan seorang anak yang selalu datang kepada Anda saat mereka membutuhkan sesuatu, tetapi jarang menawarkan bantuan saat Anda membutuhkannya. Mereka membuat Anda merasa nyaman dengan mengatakan bahwa mereka mencintai Anda atau membutuhkan Anda, tetapi jelas bahwa mereka hanya mencari Anda ketika mereka merasa nyaman. Sikap tersebut dapat membuat frustasi dan menguras tenaga, terutama pada tahap kehidupan seperti ini, ketika Anda ingin mengelilingi diri Anda dengan hubungan yang benar-benar memberikan kontribusi dan tidak menguras tenaga. Para freerider adalah ahli dalam membuat Anda merasa bersalah jika Anda tidak memenuhi harapan mereka. Anda mungkin menyadari bahwa mereka selalu menjadi orang pertama yang menerima bantuan, tetapi jarang membalas budi. Lebih buruk lagi, mereka sering menghilang ketika harus berkolaborasi atau berusaha untuk menjalin hubungan. Seolah-olah ponsel Anda memiliki daya yang kekal, tetapi hanya baik untuk memberi, tanpa kemungkinan untuk menerima sebagai balasannya.
Memang benar bahwa memberi dan menerima adalah hal yang penting dalam hubungan yang sehat, tetapi ketika Anda merasa selalu memberi dan tidak mendapatkan imbalan apapun, inilah saatnya untuk memikirkan kembali situasinya. Terkadang lebih baik menyalurkan energi tersebut kepada orang-orang yang benar-benar menghargai kontribusi Anda. Lagi pula, pada tahap kehidupan ini, mengelilingi diri Anda dengan hubungan yang adil dan bermanfaat adalah hal yang paling penting. Jadi, jika Anda mengalami freeloader, ingatlah bahwa inilah saatnya untuk menjaga baterai Anda sendiri dan tidak membiarkan orang lain mengurasnya tanpa alasan. Akhirnya, kita sampai pada posisi nomor 1 di bagian atas ini, dan ini adalah yang membuat iri. Bayangkan Anda baru saja membeli mobil baru yang mengkilap dan penuh dengan teknologi yang membuat Anda sangat bersemangat. Anda bisa membayangkan untuk menceritakannya kepada semua teman dan keluarga Anda, bukan? Namun, siapa yang akan Anda beritahu pertama kali? Sebelum Anda mulai membuat daftar mental tersebut, izinkan saya berbagi sesuatu yang menarik dengan Anda. Dalam kehidupan, seperti halnya dalam penggunaan mobil, sangat penting untuk memilih dengan baik siapa yang Anda putuskan untuk diberi akses ke mesin pribadi Anda. Orang-orang yang iri selalu berkeliaran, siap melemparkan anak panah ketidaksetujuan dan kebencian mereka. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa bahkan promosi kecil di tempat kerja atau pertemanan baru bisa menimbulkan reaksi yang tidak terduga. Mungkin saja seorang teman, setelah mengetahui perolehan baru Anda, membuat komentar yang meremehkan atau mengecilkan pencapaian Anda. Ini adalah cerminan dari rasa tidak aman mereka sendiri dan, pada tahap kehidupan ini, Anda tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi pada Anda. Pikirkanlah seorang kerabat Anda yang selalu berbicara tentang apa yang telah mereka lakukan atau capai, tetapi ketika Anda berbagi kabar baik, mereka tampaknya merasa terancam. Bisa jadi setiap kali Anda menceritakan sesuatu yang positif, dia mulai menceritakan kisahnya sendiri, seolah-olah dia bersaing dengan Anda. Sikap itu bisa seperti pengemudi yang buruk di jalan. Hal ini akan mengganggu Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan emosional. Iri hati adalah perasaan umum yang muncul ketika kita melihat adanya kesenjangan antara apa yang kita miliki dan apa yang kita pikir layak kita dapatkan. Seolah-olah kita memiliki pengukur keadilan kosmik internal yang menjadi kacau ketika orang lain mencapai apa yang kita rasakan seharusnya menjadi milik kita. Di era media sosial seperti sekarang ini, yang terbaik adalah merahasiakan kesuksesan dan rencana Anda, karena membagikannya dapat menciptakan rasa pencapaian yang palsu dan mengurangi motivasi Anda. Ingatlah bahwa setiap kali Anda berhasil, orang-orang yang iri akan mati sedikit demi sedikit. Kalikan dengan jumlah orang yang Anda ceritakan tentang rencana Anda dan Anda akan melihat berapa banyak energi negatif yang Anda tarik tanpa Anda sadari. Orang yang iri bisa jadi sulit untuk diidentifikasi, tapi ada beberapa tanda yang dapat membantu Anda. Mereka yang meminimalkan pencapaian Anda atau hanya ada di sana ketika mereka bisa mendapatkan keuntungan dari Anda. Jadi, ketika Anda menyadari sikap-sikap ini, inilah saat yang tepat untuk memperlambat dan mempertimbangkan kembali siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Pada tahap kehidupan ini, hal yang paling berharga adalah menjaga hubungan yang memperkaya perjalanan Anda, bukan mengurasnya. Anda tidak berkewajiban untuk membantu atau menyenangkan mereka yang tidak menghargai pencapaian Anda. Terkadang berbagi kesuksesan Anda seperti membuka pintu mobil baru Anda. Tidak semua penumpang siap untuk menikmati perjalanan bersama Anda. Beberapa di antaranya hanya mengkritik warna atau modelnya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Kuncinya adalah menjadi selektif, seolah-olah Anda sedang memilih siapa yang akan diundang dalam perjalanan Anda. Bagikan kabar baik Anda hanya kepada mereka yang Anda tahu akan benar-benar bahagia untuk Anda dan mendukung Anda sepanjang perjalanan. Anda tidak perlu menjadi pertapa, tetapi penting untuk menjaga energi Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak perlu pengakuan dari semua orang untuk memvalidasi kesuksesan Anda. Seperti halnya mengemudi, terkadang yang terbaik adalah menikmati pemandangan tanpa mengkhawatirkan mobil-mobil lain di jalan. Ingatlah, pada tahap ini, kesehatan emosional Anda adalah yang terpenting. Biarkan hanya orang-orang yang benar-benar peduli dengan Anda di sisi Anda. Lagi pula, tidak ada alasan untuk memberikan kemudi kepada mereka yang hanya ingin mobil Anda berhenti atau Anda berbelok ke arah yang tidak terduga. Pada akhirnya, perjalanan hidup Anda adalah milik Anda sendiri dan layak untuk dilalui bersama mereka yang menghargai setiap mil yang ditempuh bersama Anda. Jadi, setelah Anda mengetahui siapa yang tidak boleh Anda bantu di masa tua, saya ingin mendengar suara Anda. Manakah dari poin-poin di atas yang terdengar familiar bagi Anda? Pernahkah Anda mengalami situasi yang mirip dengan yang di atas? Dan bagaimana Anda menjalani hidup Anda saat ini? Tinggalkan komentar di bawah ini. Saya ingin sekali mendengar tentang pengalaman Anda dan pendapat Anda tentang hal tersebut. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Co uslyšíte by mohlo změnit váš pohled na některé lidi ve vašem životě.
A nemluvíme o lidech, kteří jsou vám vzdálení. Mluvíme o sourozencích, dětech, přátelích, partnerech. Protože, řekněme si to na rovinu, existují vztahy, které jsou naprostou katastrofou. A nosit je s sebou v této fázi života dál je neodpustitelné šílenství. Představte si, že život je jako dům, který jste pečlivě budovali desítky let. Každá cihla představuje vaše vzpomínky, vaše úspěchy a lidi, které jste do svého domu pustili. Nyní ve stáří je čas uklidit, přeorganizovat prostory a možná zavřít některé dveře a zamknout je na zámek. Protože, řekněme si to na rovinu, ne každý návštěvník je vítaný a ne každý člověk vnese do vašeho domova klid. Dnes vám ukážu 7 věcí, které byste měli mít na paměti, abyste věděli, komu se v této fázi života pro své dobro vyhnout a ochránili tak svůj klid, štěstí a emocionální zdraví. Protože to nejhorší, co byste si mohli udělat, je mít s sebou stále toxické lidi. Proto otevřete oči, pozorně naslouchejte a buďte připraveni učinit rozhodnutí, která mohou být nepříjemná, ale naprosto nezbytná. Protože věřte, že co odejde, není potřeba a váš klid má větší cenu než cokoliv jiného. Pojďme k bodu číslo 1 a tím je úvaha o hodnotě času a vztahů. Podívejte, život nečeká a s přibývajícím věkem se čas stává luxusem, který si nemůžete dovolit promarnit. Kolikrát se vám stalo, že jste čekali na telefonát od syna, dcery, jen aby vám zavolali, až budou něco potřebovat? Možná vás žádají o peníze nebo požadují laskavosti, ale když potřebujete pomocnou ruku, když se cítíte osamělí, kde jsou? Není telefonát, aby se podívali, jak se vám daří, ani gesto zájmu. Bratře, nemá jméno. Ta prázdnota, ten pocit, že tě někdo využívá, který tě pohlcuje a nenechává ti nic na oplátku. Opravdu si to zasloužíš? Nebo máš možná bratra či sestru, kteří v sobě stále nosí starou zášť, staré rány z dětství, které se nikdy nezahojily. Každý rozhovor, každé setkání je pro vás emocionálním vyčerpáním. Nemilosrdně vás kritizuje, připomíná vám vaše selhání, dává vám pocit, že jste neudělali dost. A co je nejhorší, vy to tolerujete, protože je to rodina. Ale krev neospravedlňuje zneužívání. Nemusíte nést odpovědnost za udržování vztahu, který vám jen ubližuje. Pokud se vám při každém rozhovoru s tím člověkem svírá žaludek, proč tam stále jste? A nezapomínejme na partnera. Na toho člověka, který vám má být oporou, útočištěm, životním partnerem. Ale místo toho se k vám chová jako k přítěži, ignoruje vás, vysmívá se vašim snům, dává vám pocit, že jste bezcenní. To je přímá rána vašemu štěstí. Opravdu si zasloužíte být s někým, kdo si vás neváží, kdo vás odvrací, kdo vás připravuje o sílu jít dál? Je čas se probudit. Už nemáte čas čekat na změny, které nikdy nepřijdou. Pravda je taková. V této fázi života nemají všechny vztahy cenu. Neplýtvejte energií na lidi, kteří vám jen ubírají, kteří vám nepřidávají a kteří vás vyčerpávají. Protože váš život je váš vlastní, ne život druhých. A to, co vám bere klid, si nezaslouží být ve vašem životě. Přemýšlejte o tom takto. Kdyby ten člověk zítra zmizel, opravdu by vám chyběl? Pokud je odpověď ne, pak už odpověď máte. Nezůstávejte tam ze zvyku, ze strachu, že budete sami. To je jako zavírat oči, zatímco se všechno kolem vás rozpadá. Ne, to není. Nezasloužíte si být zatěžováni vztahy, které vám berou i ten zbytek klidu, který vám ještě zbývá. Je na čase uzavřít kapitoly, které vám už nic nepřinášejí, a začít se obklopovat těmi, kteří vám skutečně přidávají. Protože v této fázi dobré věci přicházejí, když se zbavíte těch špatných. Už déle nečekejte. Naučte se říkat dost. Je čas upřednostnit své potřeby, své blaho před vším ostatním. Nežijte už kvůli nikomu v pauze. Všimli jste si, že s přibývajícími lety lidé, kteří vám dříve stáli po boku, ti, které jste nazývali celoživotními přáteli, jsou nyní pryč? A ne, nemluvím o smrti. Mluvím o něčem mnohem bolestnějším, o přirozeném odcizení. Ta přátelství, která se zdála tak silná, o nich jste si mysleli, že budou trvat věčně, se pomalu vytrácejí. Je velmi pravděpodobné, že vztahy, které máte nyní, jsou klidnější.
Možná se scházíte se skupinou lidí svého věku, abyste hráli karty, povídali si o životě, tančili, cestovali. A to je ideální. Někdy se zdá, že na vás lidé zapomínají a vy máte pocit, že se vám svět vzdaluje. Ale poslouchejte mě, to není konec světa. Není to tragédie. Není to konec vašeho příběhu. Je to prostě život. Přátelství se mění, proměňují nebo rozpadají a vy s tím nemůžete nic dělat. Lidé přicházejí a odcházejí a není na tom nic špatného. Ve věku 60, 70 nebo 80 let už nemá cenu bojovat o vztahy, které už ničemu nepřispívají. Jaký má smysl držet se někoho, kdo vám jen odčerpává energii, kdo už vám nic nepřidává? Existuje bod, kdy k sobě musíte být brutálně upřímní. Pokud vám přátelství nedává klid, necítíte se v něm dobře, je čas ho opustit. Je to bolestivé samozřejmě, ale pravdou je, že ne všechny vztahy jsou určeny k tomu, aby trvaly celý život. Lidé se mění a vy také. Možná už nesdílíte stejné vášně nebo hodnoty. Rozhovory, které vás dříve udržovaly vzhůru až do časných ranních hodin, vám nyní připadají prázdné. A to je v pořádku, nemusíte zůstávat ve vztazích jen z nostalgie nebo ze strachu, že zůstanete sami. A já vám dám cennou lekci. Važte si přátelství a rodiny, které zůstávají. Ti lidé, kteří vám zůstanou po boku bez ohledu na čas nebo vzdálenost, ti jsou ti, na kterých opravdu záleží. Ta autentická, upřímná přátelství jsou ta, která dávají vašemu životu hodnotu. Protože v této fázi už nehledáte kvantitu, ale kvalitu. Už nejde o to mít seznam přátel, ale o to, abyste měli pár těch, kteří vám opravdu rozumí, kteří si vás váží a kteří si vás především váží. V průběhu let se naučíte, že lidé, na kterých opravdu záleží, jsou ti, kteří vás neopouštějí. Ti, kteří vás přijímají takové, jací jste, kteří vás nesoudí, kteří vás nevyhledávají, aby vám dělali laskavosti nebo s vámi soupeřili, ale abyste s nimi sdíleli chvíle, smích a dokonce i příjemné ticho. To je pravé přátelství. A ačkoliv se to zpočátku může zdát kruté, je čas pustit vše, co už neslouží, a uvolnit místo tomu, na čem skutečně záleží. Vztahům, které jsou upřímné, hluboké a vzájemně se respektující. Že až příště někdo odejde, neberte to jako selhání. Pamatujte, že každý má svou vlastní cestu a vy máte svou. Jediné, co musíte udělat, je ujistit se, že jste nakonec obklopeni pouze těmi, díky kterým se cítíte dobře. Číslo 3. Důležitost introspekce a osobní pohody. V této fázi života, kdy už je vám dávno přes 60, 70 nebo 80, přichází čas, kdy se sami sebe ptáte, co teď? Desítky let jste se starali o druhé, o děti, partnery, sourozence, přátele, vždy jste upřednostňovali jejich potřeby před svými vlastními. Ale řekněme si na rovinu, že takhle už to dál nejde. Když je váš čas cennější než kdy jindy. Je neodpustitelnou hloupostí, když budete sami sebe stále ignorovat. Je čas podívat se dovnitř, zastavit se a naslouchat sám sobě. Protože, no tak, kolikrát jste spolkli svou touhu po odpočinku, abyste vypadali dobře s někým jiným? Kolikrát jste řekli ano, i když jste uvnitř křičeli ne? Chyba, která vás bude navždy pronásledovat, pokud ji teď nenapravíte. Představte si tuto scénu. Někdo vám zavolá, požádá vás o laskavost, pozve vás na schůzku, o kterou nemáte zájem, ale vy přesto jdete. A zatímco tam jste obklopeni hlukem, prázdnými rozhovory a lidmi, kteří se o vás vůbec nezajímají, začnete přemýšlet, co tady vlastně dělám? V tomto věku je klid k nezaplacení. Pokud vám něco nepřináší klid, je čas to opustit. Proč se zatěžovat závazky, které vám jen odčerpávají energii? To by se nemělo stávat. Co opravdu potřebujete, je stanovit si priority, říkat ne bez pocitu viny. Protože ne, není to sobectví, je to sebeláska, je to péče o sebe, úcta k sobě samé a upřednostňování svých potřeb na prvním místě. A pokud to neuděláte vy, neudělá to nikdo jiný. Zamyslete se nad tím, je tolik věcí, které byste si mohli užívat, místo abyste byli uvězněni v závazcích, které nic neznamenají. Ale je tu problém. Mnozí mají pocit, že užívat si samoty znamená být sám.
Obrovský omyl, protože být sám není totéž jako být osamělý. Pravda je nepříjemná, ale nezbytná. Jsou tací, kteří vám budou říkat, že byste měli chodit více ven, vést společenský život nebo se neizolovat, jakoby užívat si svého prostoru bylo něco špatného. Tomu byste neměli věřit ani v těch nejhorších nočních můrách. Váš prostor je váš a bránit ho je aktem odvahy. Tak otevřete oči. Nemusíte se zaplňovat hlukem, abyste se cítili naživu. Váš klid má větší cenu než cokoliv jiného a nemusíte nikomu vysvětlovat, proč jste se rozhodli o sebe pečovat. Pamatujte si toto, říci dost neznamená nikoho ztratit, znamená to najít sebe sama. Nežebrejte o pozornost nebo společnost. Klid, mír a pohoda, které cítíte, když jste v míru sami se sebou, jsou k nezaplacení. A to je dar, který si zasloužíte dávat si každý den. Pozorně naslouchejte. Pokud něco z toho, co jsem dosud zmínil, rezonovalo s vámi nebo s někým z vašich blízkých, počkejte, až uslyšíte vše, co bude následovat. Otevře vám to oči. Ale nejprve, pokud jste se dostali až sem, mi zanechte komentář, odkud toto video sledujete. Doporučuji vám, abyste se přihlásili k odběru, pokud ještě nejste součástí naší komunity, a nechali mi svůj like, je to pro mě velmi důležité. Nezapomeňte video na chvíli zastavit a okomentovat mě z místa, kde mě vidíte. Nyní přejdeme k bodu číslo 3 a to je přijetí změn a nastavení hranic. Nemůžete stále předstírat, že máte stejnou energii, stejnou trpělivost nebo stejné sny jako před 30 lety, protože to tak není a není na tom nic špatného. Co problémem je pokračovat v nošení věcí a lidí, kteří už v této fázi vašeho života nemají místo. Kolik bolestí hlavy ještě hodláte snášet, protože se nechcete vzdát toho, co už nefunguje? Představte si, že s sebou táhnete starý kufr plný věcí, které už nepoužíváte, ale taháte je dál jen proto, že pro vás jednoho dne něco znamenaly. A víte, co se stane? Ten kufr je stále těžší a těžší, bolí vás záda, nohy a nejhorší je, že v něm není nic, co opravdu potřebujete. Stejně jako mnoho vztahů a závazků, které nadále udržujete. Mrtvé závaží, které vám ničí život, pusťte ten kufr jednou provždy, protože tady je tvrdá pravda. Ne každý, kdo s vámi byl v minulosti, si zaslouží být s vámi i v budoucnosti. Někteří přátelé se zasekli, někteří partneři už nesdílejí vaše hodnoty, někteří členové rodiny se objevují, jen když něco potřebují. A co vy? Pořád to všechno s sebou táhnete jako osel ve smečce. Už toho bylo dost. Máte právo říct ne nechození ven, když se vám nechce, ne návštěvám, které vás vyčerpávají, ne rozhovorům, které ve vás zanechávají jen špatnou chuť, protože lidé, kteří vás opravdu milují, nebudou vyžadovat nic, co vás zraňuje. A ti, kteří to dělají, ať se vrátí tam, odkud přišli. A teď poslouchejte. Nečekejte, že se z nevděčného syna najednou stane milující. Nemyslete si, že to přátelství, kvůli kterému jste se vždy cítili méněcenní, si vás teď bude vážit. Nestrácejte už čas sněním o tom, co by mohlo být. Život už není o tom mít spoustu přátel nebo o tom, že vás všichni mají rádi. Jde o to, abyste se cítili v míru s těmi několika málo, kteří za to opravdu stojí. Čemu je vám dům plný lidí, když se cítíte osamělí? Raději málo, ale dobrých. A tady přichází to nejdůležitější. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat. Pokud se rozhodnete od někoho odstěhovat nebo přestat odpovídat na zprávy, je to vaše rozhodnutí. Nemusíte uvádět důvody, protože starat se o sebe není sobectví, ale přežití. Pamatujte si toto. Kvalita je vždy lepší než kvantita. A v této fázi vašeho života záleží jen na tom, abyste se obklopili lidmi, kteří vás budou obohacovat, nebrzdit. Nejste tu od toho, abyste nosili zavazadla jiných lidí, takže zavřete dveře tomu, co vám už neslouží, a otevřete se klidu, který si skutečně zasloužíte. Číslo 4. Síla samoty a propojení se sebou samým. V této fázi života se nejeden z nás cítil trochu osamělý. A pravdou je, že na tom není nic špatného. Mnoho lidí se samoty bojí, spojuje si ji s opuštěností, se smutkem, s pocitem, že se na ně zapomíná. Ale něco vám řeknu. Samota může být vaším největším spojencem.
Všimli jste si někdy, že čím více času trávíte sami, tím více nacházíte sami sebe? Neříkám vám, abyste si zalezli do kouta a plakali nad tím, co jste ztratili. Říkám vám, že samota nemusí být trestem. Je to dar, který vám dává prostor a čas, abyste naslouchali sami sobě, abyste se znovu spojili sami se sebou. Pokud si myslíte, že ke štěstí stále někoho potřebujete, je na čase otevřít oči. Uvědomujete si, co jste celé roky dělali? Hledali jste štěstí, které bylo vždy uvnitř, mimo sebe? Nepotřebujete nikoho, abyste se cítili úplní. Kdo vám řekl, že když budete ve společnosti, získáte klid? Možná budete mít více klidu v klidném dni doma, o samotě, při čtení dobré knihy nebo poslechu rádia, než v odpoledni plném lidí, kteří vám nic nepřinášejí. Říkám vám to zcela jasně. Pokud se nenaučíte užívat si vlastní společnosti, pokud budete i nadále závislí na druhých, abyste našli smysl života, budete i nadále plýtvat svým časem. A věřte mi, že času nemáte nazbyt. Co kdybych vám řekl, že prázdné křeslo ve vašem obývacím pokoji, stůl jen pro vás, může být tou nejlepší společností? Protože nakonec opravdu záleží na tom, jak se cítíte vy sami, ne ostatní. Nestrácejte ani minutu tím, že budete u druhých hledat to, co můžete najít jen sami v sobě. Užívat si přítomnost není těžké. Nemusíte čekat na velké události, abyste se cítili naplněni. Ty malé každodenní okamžiky jsou tím, co skutečně dělá rozdíl. Vzpomeňte si na ranní šálek kávy, na zvuk ptáků venku, na sluneční světlo pronikající oknem. Tyto malé radosti jsou životem. Problém je v tom, že trávíte čas hledáním větších věcí, zatímco ke štěstí vám stačí to, co už máte. Nechápejte mě špatně. Neříkám, že si nemůžete užívat společnosti svých blízkých. Žádám vás však, abyste své štěstí nevkládali do rukou druhých. Nedělejte ze sebe vězně neustálé potřeby být ve společnosti druhých, abyste se cítili dobře. Udělejte si z času stráveného o samotě zlatou příležitost, abyste se znovu spojili sami se sebou, abyste byli sami sebou, abyste si užívali toho, kým jste. Vnitřní klid je luxus, kterého můžete dosáhnout jen vy. Začněte tedy ještě dnes. Přestaňte přežívat samotu a začněte v ní žít. Číslo 6. Zranitelnost a důvěra ve vztazích. Když jste mladí, učí vás skrývat své slabosti, ukazovat jen to, co je správné, co je dokonalé. Říkají vám, abyste nedávali najevo strach, abyste vždy působili silně a sebevědomně. Ale přijde okamžik a ten nastane, když překročíte 70, 80, kdy si uvědomíte něco zásadního. Co vás skutečně spojuje s ostatními, není vaše síla, ale vaše zranitelnost. Přemýšlejte o tom chvíli. Kolikrát jste se báli ukázat svá omezení? Kolikrát jste zamlčeli své starosti jen proto, aby vás ostatní nepovažovali za slabé? Ale budu k vám upřímný. Zranitelnost vás nečiní slabými, ale ličtějšími. A právě tato zranitelnost může vytvořit skutečné, opravdové vztahy, na kterých opravdu záleží. V tomto životním období je tedy čas zbavit se falešné potřeby být neustále silný. Proč? Protože teď už víte, na čem skutečně záleží. Skutečná spojení, vnitřní klid a schopnost sdílet svůj život takový, jaký je, aniž byste cokoliv skrývali. A toto je skutečná síla. Číslo 7. Upřednostněte péči o sebe. V životě se dostanete do fáze, kdy začnete chápat něco velmi důležitého. Vaše tělo už není to, co bývalo. A to je v pořádku. Už nemůžete ignorovat, co vám vaše tělo říká. Ale tady je klíč. Péče o sebe není jen otázkou cvičení nebo správného stravování. Péče o sebe sama je projevem sebelásky, která zdaleka přesahuje fyzické aspekty. Jde o to naučit se upřednostňovat své blaho před vším ostatním. V průběhu let jste se často stavěli na druhou kolej, že? V průběhu života je na prvním místě rodina, pak práce a nakonec jste tu vy. Ale jestli jste se teď něco naučili, tak to, že čas už není stejný. A stejně tak vaše síla. A nemluvím jen o tvé fyzické síle, ale i o tvé emocionální síle.
Pokud se o sebe nestaráte, pokud si na sebe neuděláte čas, pak riskujete, že přijdete o něco mnohem cennějšího. Váš klid. Na chvíli se zamyslete. Kolikrát jste odložili svou pohodu stranou, abyste udělali laskavost druhým nebo splnili zbytečné závazky? Kolikrát jste zapomněli, že život není jen o plnění očekávání druhých lidí, ale o tom, abyste byli dobří sami k sobě? Je na čase toto smýšlení změnit. Je čas říct dost. Péče o sebe je nyní nutností, ne luxusem. Když se zdá, že se dny zpomalují, je ideální čas věnovat čas sami sobě. Nejde jen o fyzický odpočinek, ale i o odpočinek duševní a duchovní. Je to čas naučit se říkat ne vnějším tlakům a naučit se říkat ano vlastnímu klidu. Je čas vytvořit si ve svém životě prostor, kde není žádný hluk, kde nejsou žádné požadavky, kde můžete být jen sami sebou a dýchat. Protože nakonec to jediné, co skutečně máte, je vaše pohoda. A víte co? Není nic cennějšího než právě ona. Na maličkostech záleží nejvíc. Někdy je nejlepší péče tak prostá, jako když si v tichosti přečtete dobrou knihu, vychutnáte si šálek čaje na verandě, aniž by vás někdo rušil, nebo se projdete v parku a máte čas přemýšlet o všem, co jste prožili. Tyto malé pauzy, chvíle klidu, jsou skutečným darem, který si můžete dát. Protože když se o sebe nepostaráte vy, kdo to udělá? Je na čase, aby se vaše fyzická, duševní a emocionální pohoda stala prioritou. Je čas pochopit, že péče o sebe neznamená jen vyhnout se nemoci nebo bolesti, ale také vyživovat svou duši a mysl. Vytvořte si čas na přemýšlení o tom, co jste prožili, na odpočinek bez pocitu viny, na smíření s tím, kdo jste a co jste udělali. Je to akt sebelásky, který byste nikdy neměli přestat praktikovat. Péče o sebe je v tomto věku stejně nezbytná jako dýchání. A pokud ji neděláte, riskujete, že ztratíte sami sebe, že ztratíte schopnost užívat si toho, co vám zbývá, což není málo. Že v tomto životním období je největším aktem odvahy, který můžete udělat, co nejplnější péče o sebe sama. Protože nakonec, pokud se nepostavíte na první místo, kdo to udělá? Závěrem, dost bylo toho, že jste si nechali ukrást život toxickými lidmi. Je čas čelit kruté realitě. Pokud i nadále dovolíte, aby vám v cestě stáli ti, kteří vás jen využívají a vyčerpávají, nikdy neokusíte klid, který si zasloužíte. Už není místo pro hovory, které přicházejí, jen když něco potřebují, pro zraňující slova členů rodiny, kteří nezahojili staré rány, ani pro partnery, kteří s vámi zacházejí jako s přítěží. Je čas v zárodku potlačit vše, co vám brání žít naplno. Představte si, že každý negativní vztah je špinavou cihlou v domě, který jste po léta tvrdě budovali. Dovolíte, aby tyto cihly zůstaly součástí vašeho domu? Ne. Každá chvíle, kterou promarníte s lidmi, kteří vás vyčerpávají, je přímou ranou vaší důstojnosti a štěstí. Vezměte si na svědomí. Nezasloužíte si cítit se využívaní, znevažovaní nebo ignorovaní, natož abyste museli nést tíhu vztahů, které vám ubližují. Poselství je jednoduché a brutální. Váš čas je drahocenný a váš klid nenahraditelný. Netahejte s sebou břemena, která vám už neslouží. Nenechte se uvěznit v náklonnostech, které vás nechávají jen prázdné. Je čas nechat jít, bez váhání říct dost, zavřít dveře, které vedou k bolesti, a otevřít prostor pro ty, kteří si vás skutečně váží a milují vás. Pokud vás někdo ve vašem životě vysává, pokud každý rozhovor s touto osobou končí tím, že máte uzel v žaludku, pak je čas odejít. Změna bolí, ale zůstat stejný bolí ještě víc. Přestaňte věřit, že jste do vztahu nuceni ze zvyku nebo ze strachu z osamělosti. Osamělost není trest, je to příležitost znovu se spojit sám se sebou, získat kontrolu nad svým životem a začít se starat o to, na čem vám záleží nejvíce. Nenechte se chytit do pasti nostalgie nebo pocitu viny. V této fázi je jediné, na čem záleží, žít autenticky obklopeně lidmi, kteří vás doplňují a díky kterým se cítíte dobře. Pravda je šokující a jednoduchá. Kdyby tito toxičtí lidé zítra zmizeli, opravdu by to bolelo? Pokud je odpověď ne, pak víte, co máte dělat. Je na čase odpoutat se od toho, co vám ubližuje, získat zpět své právo být šťastný a věnovat se sám sobě bez výmluv.
Váš život je příliš cenný na to, abyste ho promarnili vztahy, které si nezaslouží ani vteřinu vašeho času. Probuďte se a nastavte si hranice hned teď. V sázce je váš klid a štěstí a jen vy se můžete rozhodnout osvobodit se od toho, co vás táhne ke dnu. Došli jsme ke konci. Upřímně doufám, že vám tyto rady v této fázi života pomohou. Rád bych znal váš názor na vše, o čem se ve videu mluví. Chci slyšet váš hlas. Prošli jste si nebo zažili něco z toho, co jsme dnes zmínili, a udělali jste něco, abyste to změnili? Zanechte mi komentář níže. Rád si poslechnu o vašich zkušenostech a o tom, co si o tom myslíte. Moc děkuji za sledování. Uvidíme se v dalším videu. Adalah waktu untuk belajar mengatakan tidak pada tekanan eksternal dan belajar untuk mengatakan ya pada ketenangan pikiran Anda. Ini adalah waktu untuk menciptakan ruang dalam hidup Anda di mana tidak ada kebisingan, di mana tidak ada tuntutan, di mana Anda bisa menjadi diri Anda sendiri dan bernapas. Karena pada akhirnya, satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki adalah kesejahteraan Anda. Dan tahukah Anda, tidak ada yang lebih berharga dari itu. Hal-hal kecillah yang paling berarti. Terkadang perawatan terbaik adalah sesederhana membaca buku yang bagus dalam keheningan, menikmati secangkir teh di teras tanpa diganggu, atau berjalan-jalan di taman dengan waktu untuk berpikir, merenungkan semua yang telah Anda alami. Jeda-jeda kecil itu, saat-saat tenang itu, adalah hadiah nyata yang bisa Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Karena jika Anda tidak merawat diri sendiri, siapa lagi? Inilah saatnya untuk menjadikan kesehatan fisik, mental dan emosional Anda sebagai prioritas. Inilah saatnya untuk memahami bahwa merawat diri sendiri bukan hanya tentang menghindari penyakit atau rasa sakit, tetapi juga tentang menyehatkan jiwa dan pikiran Anda. Chill, seperti berjalan-jalan sendirian di taman, duduk minum kopi dengan teman-teman, membaca buku tanpa gangguan, atau bahkan menikmati waktu sendirian dengan pikiran Anda sendiri. Anda akan mencintai diri sendiri yang tidak boleh Anda hentikan. Perawatan diri pada usia ini sama pentingnya dengan bernapas. Dan jika Anda tidak melakukannya, Anda berisiko kehilangan diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang tersisa, yang tidak sedikit. Jadi, pada titik ini dalam hidup, tindakan keberanian terbesar yang bisa Anda lakukan adalah merawat diri Anda semaksimal mungkin. Karena, pada akhirnya, jika Anda tidak mengutamakan diri Anda sendiri, siapa lagi? Kesimpulannya, cukup sudah membiarkan orang-orang beracun mencuri hidup Anda. Saatnya menghadapi kenyataan pahit. Jika Anda terus membiarkan orang-orang yang hanya memanfaatkan dan melemahkan Anda untuk tetap berada di jalan Anda tidak akan pernah merasakan kedamaian yang layak Anda dapatkan. Tidak ada lagi ruang untuk telepon yang hanya datang ketika mereka membutuhkan sesuatu, untuk kata-kata menyakitkan dari anggota keluarga yang tidak menyembuhkan luka lama, atau pasangan yang memperlakukan Anda seperti beban. Inilah saatnya untuk menghentikan segala sesuatu yang menghalangi Anda untuk menjalani hidup sepenuhnya. Bayangkan setiap hubungan negatif adalah batu bata kotor di rumah yang telah Anda bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Apakah Anda akan membiarkan batu bata itu tetap menjadi bagian dari rumah Anda? Tidak. Setiap saat yang Anda buang untuk orang-orang yang menguras tenaga Anda adalah pukulan langsung terhadap martabat dan kebahagiaan Anda. Gunakan hati nurani. Anda tidak pantas merasa dimanfaatkan, diremehkan atau diabaikan, apalagi harus menanggung beban hubungan yang menyakiti Anda. Pesannya sederhana dan brutal. Waktu Anda sangat berharga dan kedamaian Anda tak tergantikan. Jangan terus menyeret beban yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda. Jangan terjebak dalam keterikatan yang hanya membuat Anda kosong. Inilah saatnya untuk melepaskan, untuk mengatakan cukup tanpa ragu-ragu, untuk menutup pintu yang mengarah pada rasa sakit dan membuka ruang bagi mereka yang benar-benar menghargai dan mencintai Anda. Jika seseorang dalam hidup Anda menguras energi Anda, jika setiap percakapan dengan orang tersebut berakhir dengan perut Anda terasa sesak, maka inilah saatnya untuk pergi. Perubahan memang menyakitkan, tetapi tetap sama akan lebih menyakitkan. Berhentilah percaya bahwa Anda dipaksa untuk menjalin hubungan karena kebiasaan atau takut kesepian. Kesepian bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah kesempatan untuk terhubung kembali dengan diri Anda sendiri, untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda dan mulai mengurus apa yang paling penting. Jangan biarkan nostalgia atau rasa bersalah menjebak Anda. Pada tahap ini, satu-satunya hal yang penting adalah hidup secara otentik dikelilingi oleh orang-orang yang menambah diri Anda dan membuat Anda merasa nyaman. Kebenarannya mengejutkan dan sederhana. Jika orang-orang beracun itu menghilang besok, apakah itu akan benar-benar menyakitkan? Jika jawabannya tidak,
maka Anda tahu apa yang harus dilakukan. Inilah saatnya untuk melepaskan diri dari apa yang menyakiti Anda, untuk mendapatkan kembali hak Anda untuk bahagia dan mengabdikan diri pada diri Anda sendiri tanpa lupakan kebutuhan mereka sendiri. Hidup Anda terlalu berolah-olah, akhirnya, dengan memutus ketergantungan emosional yang pernah mereka miliki, mereka mendapatkan kembali hak mereka untuk menikmati setiap momen dalam hidup mereka. Hal ini mengejutkan karena, untuk waktu yang lama, mereka percaya bahwa pengorbanan adalah kunci dari sebuah hubungan, bahwa mereka harus selalu mengutamakan kebutuhan satu sama lain. Saya sangat berharap tips-tips ini, namun, seiring berjalannya waktu, dedikasi tersebut mulai berubah menjadi kebencian, menjadi kelelahan yang menumpuk. Dan yang terburuk adalah mereka bahkan tidak menyadarinya sampai, tiba-tiba, mereka merasa bahwa tanpa dia, hidup terasa lebih penuh, lebih ringan, lebih menyenangkan. Ini seperti jeda yang panjang setelah berada di bawah air terlalu lama. Dalam proses ini, orang menyadari bahwa menikmati hidup tanpa orang tersebut bukan berarti tidak ada cinta. Ini bukan masalah tidak mencintai seseorang lagi. Ini hanya berarti bahwa Anda menemukan versi diri Anda yang tidak Anda ketahui sebelumnya, versi yang lebih bebas, lebih bahagia, lebih memegang kendali atas keputusan dan waktu Anda sendiri. Dan itu, teman-teman, adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang. Ketika mereka mencapai usia tertentu, mereka tidak pernah mengira akan mengalaminya. Namun, ketika mereka mengalaminya, mereka menyadari bahwa terkadang hubungan terbaik yang bisa Anda miliki adalah hubungan yang Anda miliki dengan diri Anda sendiri. Nomor 1. Kurangnya pertumbuhan pribadi, menghambat. Kita sampai pada poin pertama, dan ini adalah salah satu yang paling mencolok. Kurangnya pertumbuhan pribadi, tercekik. Pernahkah Anda merasa tercekik dalam ruang yang terlalu tertutup, tidak ada ruang untuk bernapas? Itulah perasaan yang dialami banyak wanita ketika mereka menyadari bahwa mereka telah hidup dalam rutinitas tanpa perubahan, tanpa evolusi, tanpa tantangan baru. Pikirkan tentang hal berikut ini. Bayangkan Anda berada di dalam sangkar, tapi bukan sembarang sangkar, melainkan sangkar yang Anda pikir dipenuhi dengan segala sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup. Namun, sedikit demi sedikit, Anda menyadari bahwa sangkar ini menghancurkan Anda, membatasi Anda. Ada jendela, tetapi kotor, dan pintunya tampak terkunci. Anda telah berada di sana begitu lama sehingga Anda bahkan tidak ingat seperti apa dunia di luar sana. Dan itulah bahayanya. Tanpa ruang untuk tumbuh, untuk belajar, untuk mengeksplorasi apa yang ada di luar, Anda menjadi bayangan dari apa yang bisa Anda lakukan. Ketika seorang wanita di usia tua menyadari bahwa hidupnya telah menjadi stagnan, itulah percikan yang memicu alarm. Dan itu tidak ada hubungannya dengan usia. Ini berkaitan dengan perasaan bahwa tidak ada lagi yang bisa dipelajari, ditemukan, dan diciptakan. Seolah-olah, tiba-tiba, semua yang Anda lakukan hingga saat itu adalah film yang sudah terlalu sering Anda tonton. Anda tahu apa yang akan terjadi, Anda tahu bagaimana hal itu akan terungkap. Dan, sejujurnya, Anda merasa bosan. Inilah bagian yang sulit. Karena pertumbuhan pribadi tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Tidak peduli berapapun usia Anda, selalu ada hal baru yang bisa dilakukan, sesuatu yang bisa dieksplorasi, sesuatu yang bisa dipelajari. Namun, ketika para wanita mencapai tahap kehidupan ini dan tidak menemukan apapun untuk memotivasi mereka, kekosongan itu terasa sangat dalam. Banyak manula merasa bahwa masa-masa mereka menjelajahi dunia dan mempelajari hal-hal baru telah berlalu. Tapi ini hanyalah mitos. Masalahnya adalah dengan terjebak dalam rutinitas lama yang sama, banyak yang lupa bahwa ada banyak sekali peluang di luar sana. Namun, stagnasi menyebabkan pikiran tertutup, hati tertutup, dan semuanya tampak lebih abu-abu, lebih kusam. Kurangnya pertumbuhan pribadi tidak hanya membuat Anda merasa terjebak, tetapi juga membuat Anda merasa mati di dalam. Wanita yang melewati tahap ini dan menyadari bahwa mereka telah hidup secara autopilot, melakukan hal yang sama dari hari ke hari, mulai merasa bahwa tidak ada lagi yang membuat mereka bergairah. Mereka melupakan diri mereka sendiri, tentang keinginan mereka, tentang apa yang membuat mereka bergairah. Itulah yang disebut dengan stagnasi. Ia menghapus Anda, menghilangkan esensi Anda. Pernahkah Anda merasa begitu asyik dengan rutinitas sehari-hari sehingga Anda bahkan tidak ingat apa yang membuat Anda tersenyum? Wanita di usia tua, setelah begitu banyak memberi, begitu banyak kepedulian, begitu banyak pengorbanan, terkadang lupa bahwa mereka memiliki hak untuk tumbuh, memperbarui diri, dan berkembang. Kurangnya pertumbuhan pribadi membuat mereka terjebak dalam kehidupan di mana, meskipun segala sesuatunya sudah tersedia, namun hal yang paling penting hilang. Api dalam diri,
gairah, keinginan untuk terus menemukan. Ketika seorang wanita tidak lagi merasa bahwa dia berevolusi, ketika dia merasa bahwa dia telah memberikan semua yang dia miliki dan tidak ada yang baru untuk dipelajari, itu seperti berada di taman yang penuh dengan bunga-bunga layu. Ya, strukturnya masih ada, bunganya masih ada di tanah, tetapi tidak ada kehidupan, tidak ada getaran, tidak ada masa depan. Dan kurangnya vitalitas ini menjadi beban emosional. Wanita itu mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah hanya ini yang menanti saya? Apakah saya tidak bisa lagi tumbuh? Jawabannya adalah ya. Selalu ada lebih banyak hal yang harus dilakukan, untuk ditemukan, untuk dijelajahi. Dan di sini kita sampai pada akhir perjalanan ini melalui alasan-alasan mengapa banyak wanita yang lebih tua memutuskan untuk mengambil langkah maju dan meninggalkan hubungan yang tidak lagi memberikan apa yang mereka harapkan. Setiap poin ini mencerminkan kenyataan yang mungkin tidak nyaman, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam sebuah hubungan. Saling menghormati, saling bertumbuh, dan yang terpenting, memperhatikan kebutuhan emosional. Jika ada yang jelas bagi kita setelah mengeksplorasi alasan-alasan ini, itu adalah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk puas dengan kurang dari yang seharusnya. Wanita, seperti halnya orang lain, ingin dihargai, dihormati, dan yang terpenting, merasa hidup dalam hubungan mereka. Ketika hal itu tidak terjadi, kelelahan emosional, kelelahan, dan kurangnya timbal balik dapat membuat mereka membuat keputusan yang sulit tetapi perlu untuk kesejahteraan mereka. Jika Anda mengalami hal serupa atau mengenal seseorang yang mengalaminya, ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan Anda. Hidup selalu menawarkan peluang dan hubungan baru, meskipun sulit, seharusnya menjadi tempat berlindung, bukan beban. Jadi, jika semua ini beresonansi dengan Anda, inilah saatnya untuk merenungkan apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda, dalam hubungan Anda, dan apakah Anda membiarkan cinta dan rasa hormat tumbuh subur di tempat yang paling penting, yaitu hati Anda. Terima kasih telah bertahan sampai akhir, dan jika video ini membuat Anda berpikir, atau jika Anda mengenal seseorang yang perlu mendengarnya, jangan ragu untuk membagikannya. Karena, pada akhirnya, kita semua layak mendapatkan hubungan yang mengisi kehidupan dan membantu kita terus bertumbuh. Saya ingin tahu pendapat Anda tentang semua yang dibahas dalam video ini. Saya ingin mendengar suara Anda. Apakah kamu menjalani hidupmu sendirian atau dalam sebuah hubungan? Bagaimana kamu menjalani hidupmu hari ini? Apakah kamu sudah berpisah? Dan jika kamu ingin memberitahu saya alasannya, saya akan membacanya. Tinggalkan saya komentar di bawah ini. Saya ingin sekali mendengar tentang pengalamanmu dan apa pendapatmu tentang hal itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.